सक्कड भक्त वृंदाक भागवत पुराण कोंकणी तर्फे नवरतपूर्वक स्वागत करता. कृष्ण परमात्मा स्मरण कोरनु गुरुवंदन कोरनु आयज पारायण मिसूर कोरे. आजी मंगलाचरण सांगो कामगेल उठासाची प्रज्ञा वागले माताजी. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपां साग्रजातां सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश. हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते. सप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. अनंतानंत धन्यवाद प्रज्ञा वागले माताजी. भारी चंद कोण भावपूर्वक जाऊन गुरु प्रणाम मंत्र सांगले तुम्ही अशी मुकारिम सेवा देवक माताजी. हरे कृष्ण. आता गीता में सांगू का जमगल उठसची अर्जुन राव. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. गीता शास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् च पुमान् विष्णोः पदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः. गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्मकृतानि च. मननिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीताम्भसि स्नानं संसारमलनाशनम्. गीता सुगीता कर्तव्या किमन्ये शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिसृता. भारतामृत सर्वस्वं विष्णोर्वक्त्राद्विनिसृतं. गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते. सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः. पार्थो वत्स सुधीर्भोक्त दुग्धं गीतामृतं महत्. एकं शास्त्रं देवकी पुत्रगीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव. एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अनंतानंत धन्यवाद आशुतोष. भारी चंद कोण गीता महात्म्य सांगला अशी मुकारिम सेवा देवक. हरे कृष्ण. आता मी एका अध्याय अर्जुन विषाद योग सांगू का जमगल उठासाची 1 to 5 श्लोक प्रज्ञा वागले माताजी. 6 to 10 अर्जुन राव. 11 to 15 धन्या आचार्य. 16 to 20 श्लोक स्वाति शणै माताजी. 21 to 25 सुप्रिया भट्ट माताजी. 26 to 30 शिल्पा शणै माताजी. 31 to 35 दिव्या देसाई माताजी. 36 to 41 पार्वती कामत माताजी. 42 to 47 श्लोक श्यामला कामत माताजी. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. श्रीमद्भगवद्गीता अथ प्रथमोऽध्यायः. अर्जुन विषाद योगः. धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामका पाण्डवाक्षैव किमकुर्वत संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं युधं दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंगम्य
राजा वचनम् अब्रवीत् पश्चैत्तं पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महातिं चमुं युधां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुनसमायुधि युयुधानो विरातश्च द्रुपदश्च महारथा द्रष्टकेतुश्चेकितान काशीराजाश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्ती भोजश्च सैभ्यश्च पुंगवा। हरे कृष्ण। युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः अस्माकं तु विशिष्टाये तानि बोधयितोत्तमा नायका मम सैन्यस्य सैन्यान् ब्रवीमिते भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च अन्ये च बहवः शूरा मथर्ते त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणा सर्वे युद्धविशारदाः अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं तिदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। तस्य सञ्जनयन् हर्षं कुरुवृद्धः पितामहः सिंहनादं विनत्योच्छै शङ्खं दद्मो प्रतापवान् ततः शङ्खाश्च भैर्यश्च प्रणवानकगोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्तः सशब्दस्तु मुलोऽभवत्। ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महते स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदद्मतुः पाञ्चजन्यं हृषीकेशो देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दद्मौ महाशङ्खं भीमकर्मावृकोदरः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अनंत विजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सह देवश्च सुघोष मणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शङ्खान् दद्मुः पृथक् पृथक् सघोषोदार्थराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो अभ्यनुनादयन् अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा दार्थराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदम् आह महीपते। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत यावदेतान् निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे योत्स्यमानानवेक्षेऽहं य एते अत्र समागताः दार्थराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः। सञ्जय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमं भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरूनिति। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तत्र पश्य स्थितान् पार्थः पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रं सखिंश्चता शूरान् शूरुदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषीदन्निदमब्रवीत्
अर्जुन उवाच दृष्ट्वे माम स्वजन्म कृष्ण युयुत्सुं सम् उपस्थितं सिदन्ति मम गात्राणि मुखां च परिशुष्यति वेपतुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं श्रौसते हस्तात् वाक्चैव परिदायते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव. हरे कृष्ण. निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोऽनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा हेषामर्थे काङ्क्षितं नः राज्यं भोगाः सुखानि च त इमेव अवस्थिता युद्धे प्राणां त्यक्त्वा धनानि च आचार्यः पितरः पुत्राः तथैव च पितामहाः मातुलाः स्वसुराः पौत्राः शालाः सम्बन्धिनस्तथा एतान् हन्तुमिच्छामि नथोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यस्य राज्यस्य हेतोः किं नु महि कृते. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. पार्वती कामत माताजी. दिव्या देसाई माताजी कंटिन्यू करता छो. कंटिन्यू करता माताजी. निहत्या धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्याज्जनार्दन पापमेवाश्रयेदन्स्मान् हत्वैतानाततायिनः तस्मान्नारमवयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव यद्यपेतेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षयकृत्यं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मानि वर्तितुं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातनः धर्मे नष्टे कुलं कृष्णम् अधोर्मो अभिभवत्युतः. हरे कृष्णा माता. मस्त कंटिन्यू कर का माताजी. एक मिनिट. पार्वती कामत माताजी जॉईन झाले तुम्ही. श्यामला कामत माताजी. हरे कृष्णा. आणि कोणी सांगता विंगडजन. वैष्णव भट माताजी सांगता तुम्ही 42 to 47. खंचे चॅप्टर माताजी. चॅप्टर 1. चॅप्टर 1 हा एक सेकंड माताजी. चॅप्टर 1 कितले टू कितले 42 to 47. 42 to 47. ओके माताजी. दोषैर एतै कुलघ्नानां हरे कृष्ण. वर्णशंकरकारकैः. माताजी तन जॉईन झाली पार्वती कामत. वही हा जायत माताजी. ओके ओके. 42 to 47 माताजी. हरे कृष्णा. 42 to 47 वै. अच्छा. हरे कृष्णा. शंकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो हेषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः दोषैरैतैः कुलघ्नानां वर्णसंकरकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्मा कुलधर्माश्च शाश्वताः उत्पन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुम अहो बत महत्सापं कर्तुं व्यवसिता वयम् यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनं मुद्यताः यदि माम प्रतिकारमशस्त्रं
शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे अन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत्। संजय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः सङ्ख्ये रथोपस्थ उपाविशत्। विसृज्य सशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अर्जुनविषादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः। हरे कृष्ण. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದ ಸಕ್ಕಡ ಜನ ಬಾರಿ ಚಂದ थोडे लेट झाले. ಅಡ್ನ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಪ್ರಜ್ಞಾ ಧನ್ಯವಾದ. ಸಾರಿ ಅಡ್ನ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. आशुतोष राव बारी चंद कोण रिसाइट केला देवा कार्य का तशीच धन्य आचार्य चरडू आणि पळेल तन खुशी दिसतात तांगेल बिझी शेड्यूल टाइम काढण्यात चरडू स्कूल असल्यावर वरेक मस्त मस्त धन्यवाद. स्वाती शणै माताजी मस्त धन्यवाद माताजी. अशी मुखार योग तशीच शिल्पा शणै माताजी, दिव्या देसाई माताजी, पार्वती काम माताजी सगळं आमगेल रेग्युलर रिसाइटर्स बारी चंद कोण रिसाइट केला तुम्ही श्री मुखार येऊन साव देव म्हणून घेत. हरे कृष्ण. आता दोन्ही अध्यायी सांख्य योग संघ कमगल उट्टासची 1 to 5 श्लोक वैभवी नायक, 6 to 10 वेदांत नायक, 11 to 15 आशुलता प्रभु माताजी, 16 to 20 शिल्पा हेगडे माताजी, 21 to 25 श्लेक लीलापै माताजी, 26 to 30 सुगुणा भट माताजी, 31 to 35 गिरिजाराव माताजी, 36 to 40 श्लोक विद्याकिनी माताजी, 41 to 45 पूजा विटेकर माताजी, 46 to 50 कनिका भट्ट, 51 to 55 वैष्णवी भट माताजी, 56 to 60 भक्त घनश्याम, 61 to 66 पूर्णिमा कृष्णमूर्ति माताजी, 67 to 72 आशा हेगडे माताजी. हरे कृष्ण. वैभवी नायक. हरे कृष्ण. वैभवी वेदांत जॉइन झालेंगे म्हणतानी. हरे कृष्ण. सांगवे वै 1 to 5 श्लोक सांगायचे सांगवे. वै. ओम श्री परमात्मने नमः. श्रीमद्भगवद्गीता अथ द्वितीयोऽध्यायः. संजय उवाच तन्कतता कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तविदं वाक्यम् उवाच मधुसूदन. श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वा कश्मलं विदं विषमे समुपस्थितम् आनार्यजुष्टमस्वर्गम् अकीर्तिकरमर्जुन. क्लैबं मास्मगमर्पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते. क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परं तप. अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं सङ्ख्ये द्रोणै च मधुसूदन. इषुभिः प्रतियोत्यामि पूजाह्यारिवरिसूदन. गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्त्वं वेक्षममीपलोके. हत्वार्थकामात् गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरी प्रदिग्रामम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. 6 to 10 आशुलता प्रभु तुम्ही सांगताच वा. अंकवा भारती माताजी. वै न चैततित्वमकतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः. यानेव हत्वा न जीजीविषामस्तेव स्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्राः. कार्पण्यदोषो पहतः स्वभावः
पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शादिमान् त्वां प्रपन्नम् न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्चोकमुच्चोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसपत्नमृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम् सञ्जय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेश परन्तप न योत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः तमुवाच ऋषिकेश प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्री भगवानुवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः न त्वेवाहं जातु नासन् न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम् देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णो सुखदुःखदाः आगमापायिनो नित्यास्तास्ति तिष्ठस्व भारत यं हि व्यतयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःखसुखं धीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि द्रष्टोऽन्तस्त्व अन्योस्तत्त्वदर्शिभिः अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वम् इदं ततं विनाशम् अव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः अनाशीनो अपरमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतो अयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। हरे कृष्णे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। वेदा विनाशिनं नित्यं य एनमजमव्ययं कथं स पुरुष पार्थ कं घातयति हन्तिकम् वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णां न्यन्यानि संयाति नवानि देहि नैनं छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः मदाह्योऽयम् अक्लेद्यो शोष एव च नित्यसर्वगतस्थाणुः अचलोऽयं सनातनः अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। हरे कृष्णा। लीला माताजी कंटिन्यू करें 5 श्लोक। हरे कृष्णा। अत चैनं नित्यजातं नित्यवामन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः
ध्रुवं जन्ममृतस्य च तस्मादपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमद्यानि भारत अव्यक्तनिधनानैव तत्र का परिदेवनाम् आश्चर्यवत्स्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद्वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्च न मन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित् देहि नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। स्वधर्ममपि चावीक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्मादियुद्धाच्येयोन्य क्षत्रियस्य न विद्यते युद्धच्चाय चोपपन्नं स्वर्गद्वारामपावृतं सुखिं क्षत्रियः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं सङ्ग्रामं न करिष्यसि ततः सधर्मकीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययम् सम्भावितस्य चाकीर्ति मरणादतिरिच्यते भयाद्रणदुपरन्तं मत्स्यन्ते त्वां महारथः येषां च त्वामहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम् अवाश्च वादञ्च बहून् वदिष्ठन्ति तमाहितः निदन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं न किम्। हरे कृष्ण। विद्याकिनी माताजी। करेक्ट वे। नेक्स्ट हम वजकोवे विद्याकिनी माता जॉइन झाली मॅम. कंटिन्यू करे महाराज 40 श्लोक. अवाच्य वादञ्च बहून् वदिष्यन्ति तमाहितः निदन्तस्तव्य सामर्थ्यं ततो दुःखतरं न किम् हतो वाप्याप्तस्मिग्गर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः सुखदुःखे समे कृत्वा लाभलाभो जयाजयो ततो युद्धाय युज्यस्य नैवं पापमवाप्स्यसि एताते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्धा युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रवहास्यसि नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। व्यवसायात्मिका बुद्धिर् एकेहा कुरु नन्दना बहुशाखाह्यानन्तश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम् यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदावादरतः पार्थ नान्यादस्तीतिवादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रियाविशेष बहुलां भोगेश्वर्य गतिं प्रति भोगेश्वर्य प्रसक्तानां तया प्रहर्त चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते
त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेमवात्मवान्। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण। यावानर्थ उदपाने सर्वथ सम्प्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फलहेतुर्भूर्मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगा धनञ्जय बुद्धौ शरणम् अनिविच्य कृपणाः फलहेतवः बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम् यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्तस्यति निश्चला समाधाव अचला बुद्धिस्तदा योगम् अवाप्स्यसि। अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधिः किं प्रभाषेत किमासीत् व्रजेत किम्। श्री भगवान उवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते यः सर्वत्रानभिस्नेहः तत्तत्प्राप्य शुभाशुभं नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति रागद्वेष
युक्तैस्तु विषयानीन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्चैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिपर्यवतिष्ठते नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शान्तिः अशान्तस्य कुतः सुखम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनो विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिमां भसि तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः अपूर्णमाणमचल प्रतिष्ठं समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे न शान्तिमाप्नोति न कामकामी विहाय कामान्य सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कार स शान्तिमधिगच्छति एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे सांख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। ॐ श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण। ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದ. ಸಕ್ಕಡ್ ಮಾತಾಜಿನ ಚಡ್ಡುವಾನ್ ಬಾರಿ ಚಂದ ಕೊಂಡು ರಿಸೈಟ್ केला. आशलता प्रभू माताजी मस्त धन्यवाद माताजी चंद ಕೊಂಡು ರಿಸೈಟ್ केला. अशी मुखारी विसाव देऊ का. शिल्पा हेगडे माताजी मस्त धन्यवाद. अशीच बार चंद ಕೊಂಡು ರಿಸೈಟ್ केला. लीलापाई माताजी सक्कड आमगेल रेग्युलर रिसाइटर्स प्रति एकादशी येवन साव दिताची मस्त लायक ಕೊಂಡು ರಿಸೈಟ್ केला माताजी. अशी मुखारी विसाव देऊ का. तशीच पूजा बेटीकर माताजी मस्त धन्यवाद माताजी बारी चंद ಕೊಂಡು ರಿಸೈಟ್ केला तुम्ही. कनिका भट्ट चंद ಕೊಂಡು ರಿಸೈಟ್ केला मा अशी प्रति एकादशी येऊ का. वैष्णवी भट माताजी मस्त धन्यवाद चंद ಕೊಂಡು ರಿಸೈಟ್ केला. पूर्णिमा कृष्णमूर्ती माताजी आणि आशा हेगडे माताजी गिरिजाराव माताजी मस्त धन्यवाद प्रति एकादशी अंत तुम्ही साव दिताची अशी मुखार साव दिता. हरे कृष्ण. आता आज आमगे लोटासाचे वरिष्ठ वैष्णव हरग्रेस भूदेवी माताजी आमक जपा टॉक दिवचाक. हरे कृष्ण माताजी दंडवत प्रणाम. हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम माताजी. हरे कृष्ण. मगे मुखार बेसल्या सगळ्या भक्तजनांक पायांकडे नमस्कार करता तुमगेला अनुग्रह आशीर्वाद मागून घेता. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. आज या पाठोक दिनच्या संगीन्या आम्ही कशी जो गोरका केदाण गोरका इथे गोरका म्हळ्यान चोव्या तुमका सट्टांके कोळचें काही जिंत सांगू वत्ताव ಇದು म्हळ्यारी ശരിക്കും സംഗതിലരി आम्ही ब्रह्म मुहूर्ताचेरी उठानु जोप करचत ഏറ്റവും चांग जान असिने म्हळ्यार ते वेळेरी प्रगती सगळं काम एंड कूल जान असतली तवळी आम्ही जोप केले जाल्यार आमकां जां श्रद्धेन भक्तीन सगळं करूक साधी जाताने ते मन दिन कोरका ते वेळेरी आम्ही तवळी कसान डिस्टर्बन्स नतीने करू जाताने तशी जो उपकरणा पडे इथे जात म्हळ्यार आमगे मन शुद्ध जाता. ते मन शुद्ध जाल्या कडेक आमगे अनर्थ सगळं मागीर जन्म जन्मांतरान जानु आमगे हृदयांतू मनांतू सगळं असिने अळक नाल्यार मालिन्यम अनर्थ सगळं वचून शुद्ध जाताने आमगे मन. कलियुग धर्म संगीने हे नाम संकीर्तन ಅಂತ ಸಂಘ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಸಂಗಿನೆ ಕಲಿಯುಗ ಧರ್ಮ ಸಂಗಿನೆ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನ ಕೋರ್का म्हणतो जो उपमिके नाही कोरका म्हणतो सांगत आहे पुराणांतून संगिने शिची हरेर नाम एव केवलम
कले नास्तेव नास्तेव गतिरन्यदा म्हणून सांगितल्या थोडी आम्ही अदनाय रामनाम मंत्रू मोण का म्हणतो सांगताय ते मंत्राक भयंकर जान असलेले शक्ती असं पावर असं ते राम मंत्राक यो गोलोकांतलो मंत्र तो यो महामंत्र सांगिने हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे म्हळेने तवळी यो मंत्र म्हणून तुमकी जाण आत्मसाक्षात्कार दिले नस तुमका सट्टांके कळतं ते कथा रत्नागराल कथा सट्टांके कळता कशी वाल्मिकी दिली रामा म्हणून सरी कोळू कळना तिने मराम राम सांगून सांगून वळते मल्ल्यान सुगून तुनेची डेडिकेटेड जानु ಏನ್ ಜಾನ್ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಜಾನ್ ಕೋನ್ ಜಂಚಾನಿಕ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಜಲ್ಲಿ ते नाम महिमा अंक मना करू जातात अंत शुगुन तशी तर हरिदास ठाकूर आली कथा आहे हरिदास ठाकूर आपली सगळं तुमका सगळं कळता ते एक प्रोस्टिट्यूट हे करू ताका पाठ माती करू इलेली जागृतीने तीची कृष्ण अवबोधांतू यांच्या असणे ते नाम महिमा ते जोपू केलेल्याचे ते जोपू मना यांजलेल्या यांजांतू तशी जाणे थोडी आम्ही जोपू करू चैले नांदले कृष्णा पय्यांकडे आम्ही यें केले नांदलेली आमका माय धरतली थोडी माय सुगून रक्षपट जमचाक आम्ही केद्रा जोपू करूका भगवद्गीता भागवतम सगळं वाचूका जोपू करूचे निर्बंध ज्ञान आम्ही कोरका जाण असं थोडी मागिरी जो पुकोरच्या वेळेरी आम्ही ती कोर काम केलं मन कशी सगळं धमतने म्हणजे धरल्यारी मिळणं तिनं तर आम्ही केलं जो पुकोरच्या वेळेरी आमगे मन मन कान्नाने ऐकू का शिरके ती सांगत आहे के वर्ड बाय वर्ड आम्ही कन्नाने ऐकू का आणि का आमगे मन आणतो ते यें कोर का मन दूर वच्चा यें कोरू पाना मनच्या अर्जुन सांगता अंतू भगवद्गीतेन सांगता मका मन्ना धुरू जाय ना ये जोड वाऱ्याम कशी दोन रब्बे ना म्हणतो कृष्ण सांगत इथे अभ्यास ना कमदेया म्हणतो सांगता मला अभ्यास केल्याकडे ग अंक ते सगळं कोरू जगतानेश म्हणून ते म्हणणं धोरण आम्ही काही सगळं गेले नसेल धोरण आणू आम्ही यें करून भक्तीनं श्रद्धेनं जो कोरका म्हणून कोरका तवलिया जो पुकारना पडे इति जता आमगे मन सगळं शुद्धी जाणू आमगे शोग मोह लोभ हे सगळं वचून आमका भवदिगाचेरी अधिक आग्रह नतीने रब्बता तशी जायना पडे आमगे मन्ना तू शांती समाधान संतोष सगळं यांच्या असणे कारण जाता तशी जायना पडे केदनाय कृष्णांक ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा नेवर फॉरगेट कृष्णा म्हणून सांगत आहे तशी करना पडे जोपू तुलकी चोड करू जाता आमका तुतने चोड करना पडे आमका स्पिरिच्युअल लाईफ आरी मुखार सुरू जाताने त्या श्रद्धेनं भक्तीने त्या उत्साह जांका आमका करू म्हणजे थोडे वेळे सगळं आम्ही माय आंबोण होतनी आमके हे डिप्रेशन येतने ते सगळं जायना पडे थोडोळेरी हे कोणाचे जाणू आम्ही झगडा करणे नाल्यार कोणी आमकां क्रिटिसाइज करणे नाल्यार कोणाचेरी आमकां विरोध येयलो ते सगळें जायना पडे आमकां जोप शरीक करूं जमना नाल्यार राती एक न्हीद शेरी जाल्ली ना जाल्यार आमी विचारची सगळें दिसा एक म्हणटा जोप करूं आमकां जमना जाल्यार आमी तें श्रद्धेची घेवन फर्म डिसिशन काडून आमी जोप करतली नाल्यार अमकी माळ आजी जपीतली सगळं सांगून भक्तीन श्रद्धेन आमी केलें जाल्यार ताजें तें फळ तीर्थ जावन आमकां मेळटा स्पिरिच्युअल लायफ आमकां स्पिरिच्युअल लायफांत आमकां उंचार वचाक जोप मस्त आमकां सहाय करतलो म्हणून सांगता तुवें सांगून घेवन हांव रबयता हेजे सांगूंक म्हाका हे चान्स दिलेले हाजे भायर वायट लागली सट्टाली कोडानी कुडिनी नमस्कार सांगता हरे कृष्णा हरे कृष्णा अनंत अनंत धन्यवाद माताजी भारी चंद कोनेक नामाची महिमा मस्त खुशी जाली माताजी अशी मुखार एक तुमगेले असोसिएशन दिवका म्हणून हांव नेमून घेता सखी माताजी हरे कृष्णा हरे कृष्णा सकट भक्त वृंदाल तर्फे आणि भागवत पुराण कोंकणी तर्फे तुमकां पूर्वक धन्यवाद सांगता माताजी मुखार तुमगेले असोसिएशन दिवका हरे कृष्णा हरे कृष्णा इत्यांची उकेल दिल्याचे जावंका वांच्या कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधो बेलच्या पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हरे कृष्णा हरे कृष्णा आता आमगेले पारायण आमी कंटिन्यू करचे फुडें एक राउंड हरे कृष्ण महामंत्र सांगे आज आमगेले उठसाची स्वाती कामत माताजी हरे कृष्ण माताजी हरे कृष्ण माताजी सकट रेडी आसा म्हूण लागता पंचतत्व मंत्र आवडूची हरे कृष्ण मंत्र स्टार्ट करूया जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण
कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। धन्यवाद माताजी।
ಸೇವಾ ದಿಲ್ಲಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. हरे कृष्णा. अनंत अनंत धन्यवाद माताजी. भारी छंद कोण तुमगेलो एक राउंड चॅन्ट करच्या मस्त खुशी दिसल्या. आमच्या एक पारायणांत तुम्ही एक दिव्य वातावरण सृष्टी केलं. मस्त मस्त धन्यवाद माताजी. मुखारेशी यांचा दिवका सक्कड बंदाल तर्फे ना भागवत पुराण कोकणी तर्फे तुमका तत्पूर्वक धन्यवाद. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता मी मुखार सुवामगेल पारायण तिन्ही अध्याय कर्मयोग संगू कामगेल उठसची शैला प्रभु माताजी तांगे टीम. हरे कृष्ण माताजी. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. आजी तिन्ही अध्यायो कर्मयोग सांगू येता सती पठन करू येता सती. स्मिता नायक 1 to 5, सीता लक्ष्मी कामत 6 to 10, आश्विजा कामत 11 to 13, राधा नायक 14 to 18, राजेश्वरी कामत 19 to 23, कविता शेणै 24 to 28, स्फूर्ती पै 29 आणि 30, सीता लक्ष्मी 31-32, स्मिता नायक 32 to 37, ईशांकिनी 38 आणि 39, आणि हा 40 to 43 सांगता सर. हरे कृष्णा. स्मिता नायक माताजी तुम्ही. हरे कृष्ण. ओम श्री परमात्मने नमः. अथ तृतीयोऽध्यायः कर्मयोगः. अर्जुन उवाच ध्यायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन सत्यं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव. व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्. श्री भगवानुवाच लोकेऽस्मिन् विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ. ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनां. न कर्मणामनारम्भात् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति. न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः. हरे कृष्ण. धन्यवाद. हरे कृष्ण. कर्मेन्द्रियाणि संयम्य यास्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारस उच्यते. यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यार्येत अर्जुन कर्मेन्द्रियै कर्मयोगम् अस्तक सविशिष्यते. नियतं कुरु कर्मत्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्ध्येद कर्मणः. यज्ञार्थकर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गसमाचर. सह यज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्येद्वमेष विस्त्योष्ट कामदुःख. हरे कृष्णा. धन्यवाद. हरे कृष्ण. देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमा अवाप्स्यत. इष्टान् भोगान् हि वो देवाः दास्यन्ते यज्ञभाविताः तैर्दत्तान् अप्रदायभ्यः यो भुक्तेस्तेन एव सः. यज्ञशिष्टाशिनः सन्तः मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः पुञ्चते ते त्वघं पापाः ये पचन्त्यात्मकारणात्. हरे कृष्णा. अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः. यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञकर्म समुद्भवः. कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भवम्. तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्. एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयतीह यः. अघायुरिन्द्रिया रामो मोघं पार्थ स जीवति. यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च
मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृते नेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यप्रापाश्रयः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तस्मात् आसक्त सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो हाचरन् कर्म परमा आप्नोति पुरुषः कर्मणैव हि संसिद्धिम् आसिस्ता जनकादयः लोकसङ्ग्रहम् एवापि सम्पश्यन् कर्तुम् अर्हसि यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्त एवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकतनुवर्तते न मे प्रार्थानि कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चन नानावाप्तम् अवाप्यं वर्त एव च कर्मणि यदिरहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्त्रितः मम वर्तानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहं शङ्करस्य च कर्ता स्याम् उपहन्याम् इमा प्रजाः सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस्तथा असक्ता चिकीर्षो लोकसङ्ग्रहं न बुद्धिभेदं जनयेत् अज्ञानं कर्म संगिनां जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन् प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ताहम् इति मन्यते तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्मा विभागयो गुणगुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रकृतिर्गुण मूढाः सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृत्स्नविन्दो मन्दान् कृत्स्नवि विचालयेत् मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्यास्म चेतसा निराशीर्मिर्म भूत्वा युध्यस्व विताज्वरः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्त न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपकर्मभिः ये त्वेदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञानविमूढांस्तान् विद्धि नष्टान् चेतसः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। स्मिता नायक माताजी सांगता कृष्ण माताजी कंचे 33 to 37. सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृति ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेत् गच्छेत्तौ यस्य परिपन्थिनौ श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् तत्स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः। अर्जुन उवाच आणि कितलं म्हणचेस म्हाका शैला माताजी कितलं श्लोक ते म्हणचेस 37 अर्जुन उवाच अत केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः अनिच्छन्नपि वाष्णेय बलादेव नियोजितः
श्रीभगवानुवाच काम एष क्रोध एष रजोगुणसमुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्येनमिह वैरिणम्। हरे कृष्ण माताजी। शंकर ईशान। हरे कृष्ण। धूमेन व्रियते वह्निर्यथादर्शो मलेन च यतोऽल्बेनावृतो गर्भः तथा तेनेदमावृतम् आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण नरेण च। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। इन्द्रियाणि मनोबुद्धि अस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येषः ज्ञानमावृत्य देहिनं तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजिह्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम् इन्द्रियाणि पराण्याहुः इन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिः यो बुद्धेः परतस्तु सः एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आज पुराजन चंदुकोन सांगला स्मिता नायक माताजी, सीतालक्ष्मी माताजी, राधा नायक माताजी, राजेश्वरी कामत माताजी, कविता शेणै माताजी पुरायण चंदुकोन सांगला आणि चरडुवाने आश्वीच्या कामत स्फूर्ति पै आणि ईशान किणी चंदुकोन सांगला तंगे आनम्मके मस्त मस्त धन्यवाद तंक प्रोत्साह नेदिता तेनी तंके शिकेता सती मस्त मस्त धन्यवाद पुरायणक मस्त धन्यवाद आणि आज आमके हे सांगू अवकाश दिले भागवत पुराण कोंकणीच्या पूरा जनाक मस्त मस्त धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरि बोल माताजी। चरडुवानानी भारी चंदकोन सांगला मस्त खुशी दिसता प्रति ग्रुपान चरडू असाची मस्त मस्त धन्यवाद माताजी। सक्कड माताजी भारी चंदकोन सांगला अशी मुखार येऊन सेवा देऊ का माताजी प्रति एकादशीक। हरे कृष्ण। आता 4 अध्याय सांगू का ज्ञान कर्म संन्यास योग सांगू कामगेलोट सची राजेश्वरी राव माताजी तंगे टीम। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ऐकत असवे वै वै माताजी ऐकत। हरे कृष्ण। आजी आमका आम्ही येत्या सची गोडा सुकून सॉल सुकून 20 तर अनुपमा शणै माताजी 21 सुकून 5 तर मालत माताजी 26 सुकून 30 तर ज्योति शणै माताजी 31 to 30 ज्योति पै माताजी and 36 to 40 शणै। हरे कृष्ण संचयित सची आर्या कामत आर्या चतुर्थोऽध्यायः ज्ञान कर्म ज्ञान संन्यास योगः। श्रीभगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान मनवे प्राह मनुः इक्ष्वाकवे ब्रवीत एवं परंपरा प्राप्तम् इमं राजश्रयो विदुः।
सकाले नेह महता योगो नष्टः परं तप स एवायं मया तेज्या योगः प्रोक्त पुरातना भक्तो मे सखा चेति रहस्यम् एतत् उत्तमम्। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवास्वतः कथम् एतत् विजानीयम् त्वामादौ प्रोक्तवानिति भगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मनि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परं तप। हरे कृष्णा। अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन वीतरागभयक्रोधाः मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा भूता मद्भावमागताः। हरे कृष्ण। हरि ओम गीतका। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः काङ्क्षन्त कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम् न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वै पूर्वतरं कृतं। हरे कृष्ण। किं कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात् कर्मणो ह्यपि बोधव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यं गहना कर्मणो गतिः कर्मण्यकर्म यः पश्येत् कर्मणि कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्नकर्मकृत् यस्य सर्वे समारम्भाः कामसङ्कल्पवर्जिताः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहु पण्डितं बुधाः
त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः। हरे कृष्ण। निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्तः सर्वपरिग्रहः शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् यद्रच्चालाभसन्तुष्टः द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समसिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्म समाधिना दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति। हरे कृष्णा। श्रोतादीनिन्द्रियाणन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयानन्ये इन्द्रियाग्निषु जुह्वति सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयमयोगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते द्रव्ययज्ञस्तपोयज्ञाः योगयज्ञस्तथा परे स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यथया संशितावृताः अपाने जुह्वति प्राणं प्राणे पानं तथा परे प्राणापानगतिरुद्ध्वा प्राणायामपरायणाः अपरे नियताहाराः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वेऽपि यज्ञविदः यज्ञक्षपितकल्मषाः। हरे कृष्ण। यज्ञशिष्टामृतभुजः यान्ति ब्रह्म सनातनं नायं लोकोऽस्त्य यज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरु सत्तमा एवं बहुविधा यज्ञाः वितता ब्रह्मणो मुखे कर्माजान् विद्धितान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे श्रेयान् द्रव्यमयाद्यज्ञात् ज्ञानयज्ञः परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पाण्डव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। हरे कृष्ण। अपि चेत् पापेभ्यः क्लियर ना राजेश्वरी? क्लियर ना? तमः सर्वं ज्ञान हरे कृष्णा. ऐका ना. अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव रुजिनम् ऐकत्वे
कोणाकय हरे कृष्णा. हरे कृष्ण माताजी ऐका ना नव्हे ना ऐका ना. हांव सांगचे क्लियर आसवे वय तुम्ही तुमगे वॉइस क्लियर. ओके. अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं सन्तरिष्यसि यथैदांसि समिद्धोऽग्निः भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति अज्ञश्चाश्रद्धधानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परः न सुखं संशयात्मनः. हरे कृष्णा. मालत सांगतवे कंचे लास्ट 2 श्लोक 41-42. योग संन्यास कर्माणं ज्ञानसञ्चिन्न संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय तस्मादज्ञानसम्भूतं रत्थं ज्ञानासीनात्मनः चित्वैनं संशयं योगम् आतिष्ठोत्तिष्ठ भारत. ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानकर्मसन्न्यासयोगो नाम 4th हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. श्री कृष्णार्पणमस्तु. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಶ್ಯೂ ಜಲಲ್ದಿಕ್ಕೂನು ಚೂರು चुकी जाले क्षम करका. चढान चंदकोन सांगला अशीच केदना यो तिक फस्ट स्पेशली थँक्स दिवच्या मी केदना इथे म्हळ्यार ती येता यो म्हळ्यार इतना दिकोनो केदना येवका पुरे जणांन चंदकोन सांगला. तशीच आमकां अवकाश दिलेलो भागवत पुराण कोंकणी टीमांक मस्त धन्यवाद दिता असाची. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. अनंत अनंत धन्यवाद माता. चरडवा पळयतना खुशी दिसता अशी चरडवांक एनकरेज करायची तुम्ही सगळ जणी याती भारी चंद करून डिसाइड केला सगळ्यांना. मस्त मस्त धन्यवाद माताजी. प्रति एकादशी सेवा दिवका. हरे कृष्ण. अत पंचाध्यायु कर्म संन्यास योग संघ कंबल माया अरविंद मल्य माताजी ತಂಗೆ ಟೀಮ್. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. पंचाध्यायु कर्म संन्यास योग पूरण करो कहता सच्चे 1 to 7 हीरा कामत माताजी 8 to 15 सुमित्रा महले माताजी 16 to 20 उषा नंदिनी माताजी 21 to 29 हांव सांगते आसा. हरे कृष्णा. हीरा कामत माताजी. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. अथ पंचमोऽध्यायः कर्म संन्यास योगः. अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणा कृष्ण पुनर्योगं च संशसि यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्. श्री भगवान् उवाच संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेय सकरावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते. ज्ञेयः नित्यसन्न्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति निर्बन्धो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते. साङ्ख्ययोगौ प्रतब्गाब्ला प्रवदन्ति न पण्डितः एकमप्यास्थितः सम्यक् उभयोर्विविन्दते फलम्. यत्साङ्ख्यै प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते. एकं साङ्ख्य च योगं च
यः पश्यति स पश्यति संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयो गतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। हरे कृष्ण। नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन्नमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् ब्रह्मणाध्याय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यतेन स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वात्मशुद्धये युक्तकर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्टिकीम् अयुक्तकामकारेण फले सक्तो निबध्यते सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन् न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। न दत्ते कस्यचित् तापं न चैव सुकृतं विभुः अग्नेन वृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नाशितमात्मनः तेषामादित्यवज्ञानं प्रकाशयति तत्परं तद्बुद्धा यस्ततात्माना तत्परायणा गच्छन्ति पुरनावृत्तिं ज्ञानानि दुर्कल्मषः विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि सुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना इहैव तेजर्ति सर्गो येषां सम्यस्थिता मनः निर्दोषं हि समा ब्रह्म तत्सद् ब्रह्मानि ते स्थितिः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। नः प्रहश्चेत प्रियं प्राप्य नोद्विचेत् प्राप्य चाप्रियं स्थिरबुद्धिरसम्मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः बाह्यस्पर्शे सक्तात्मा विन्दत्यात्मनि योत्सुखं स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते ये हि संस्पर्शाजा भोगाः दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्त कौन्तेय न तेषु रमते बुधः शक्नोति हैव यः सोढुं प्राक् शरीरविमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेगं स युक्त स सुखी नरः योऽन्तसुकोऽन्तरारामः ततान्तर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्म निर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति लभन्ते ब्रह्म निर्वाणं ऋषयः क्षीणकल्मषाः चिन्नद्वैतायतात्मानः सर्वभूतहिते रताः कामक्रोधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् अभितो ब्रह्म निर्वाणं
वतन्ते विदितात्मनां स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यान् चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तचारिणौ यतेन्द्रियमनोबुद्धिः मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छाभयक्रोधोः य सदा मुक्त एव सः भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरं श्रूरुधं सर्वभूतानां चात्वा मां शान्तिमच्छति ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मसन्न्यासयोगो नाम पञ्चमोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. कृष्णार्पणमस्तु. सर्वांनी भारी चंदकन पठन केलेलं असा. हिरा कामत माताजी, सुमित्रा माताजी, उषानंदिनी माताजी लायक कोण पठन केला ते अशी ती योंगेन सेव दिवका म्हण निमगोंगेता ಈ ಅವಕಾಶ ದಿಲ್ಲೆಲಿಕ ಭಗವತ್ ಪುರಾಣ ಸರ್ವಾಂಕಿ ಮೇಗೆಲೆ ಅನಂತ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. हरे कृष्णा. अनंत अनंत धन्यवाद माताजी. सगळ माताजीन बारी चंद कोण रिसाइट केला. प्रति एकादशी येवनशी मुखारी सेवा दिवका म्हण निमगोन घेता. हरे कृष्णा. आता संचय अध्यायो आत्मसंयम योग संघ कामगलुटसाची 1 to 5 श्लोक रचना शर्मा माताजी, 6 to 10 पूनम कामत माताजी, 11 to 15 वारिजा कामत माताजी, 16 to 20 श्लोक विनय शानबाग माताजी, 21 to 25 सुगुणा भट माताजी, 26 to 30 विद्या पै माताजी, 31 to 35 स्फूर्ति पै माताजी, 36 to 41 श्लोक सुमिता भट माताजी, 42 to 47 सुपर्णा भट माताजी. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. अथ षष्ठोऽध्यायः ज्ञानयोगः. श्रीभगवानुवाच अनाश्रित कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निर्न चाप्यः यं सन्न्यासम् इति प्राहुः योगं तं विद्धि पाण्डव न यसन्न्यस्तसङ्कल्पो योगी भवति कश्चन आरुरुक्षोर्मुनेर्योर्गं कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव क्षमा कारणमुच्यते यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्जते सर्वसंकल्पसन्न्यासी योगारूढ तदोच्यते उद्धरेत् आत्मनात्मानं नात्मानम् अवसादयेत् आत्मैव यात्मनो बन्धुः आत्मैव रिपुरात्मनः. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत् जितात्मन प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः ज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टास्मकाञ्चनः सुहृन्मित्रार्युदासीन मध्यस्थद्वेष्य बन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते योगी युञ्जित सततम् आत्मानं रहसि स्थितः एकाकी यत चित्तात्मा निराशिर परिग्रहः. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितं नातिनीशं चैलाजिनकुशोत्तरम् तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यत चित्तेन्द्रियक्रियः
उपविश्यासने युञ्ज्यात् योगमात्मविशुद्धये समं कायशिरो ग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन् प्रशान्तात्मा विगतभिः ब्रह्मचारिव्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत् मत्परः युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाणपरमां मत्तत्थामधिगच्छति। हरे कृष्ण। Vinaya Shanbhag Mataji. Then join Nicham Sanktam. नात्यशतस्नु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः यदा विनियतं चित्तम् आत्मनेवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्तयुक्तिच्यते तदा यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः यत्रो परमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। हरे कृष्ण। सुगुणा भट्ट माताजी। हरे कृष्ण। सुखमान्त्यतिकै यत्तद् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः यलल्लब्ध्वा चापरल्लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते तं विद्यासु दुःखसंयोग वियोगसंज्ञितं स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्णचेतसा संकल्पप्रभवान् कामान् त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रियग्रामौ विनियम्य समन्ततः शनैश्शनैरुपरमेत् बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत्। हरे कृष्ण। विनय शानबाग माताजी तुम्ही जॉईन झालेच बा। हरे कृष्ण। सांगताच बा 26 to 30. Okay, Mataji. Earlier Karthik told, not required. Now Karthik is telling that we have to do this. प्रशान्तमनसंह्यनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम् युञ्जस्नेवं सदात्मानं योगी विगतः कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यन्तं सुखमश्नुते सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि जान्मति ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। माताजी 30 पुसुवे सर्वस्थितं यो मां भजति तत्त्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति अर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः सामेन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितिं स्थिरां
चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवृत्दृढम् तस्याहं विग्रहं मन्ये वायुरिव सुदुष्करम् श्रीभगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। हरे कृष्ण। संयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः। अर्जुन उवाच अयति श्रद्धयोपेतो योगाच्चलितमानसः अप्राप्य योगसंसिद्धिं काङ्गतिं कृष्ण गच्छति। कच्चिन्नो भयविभ्रष्टश्चिन्नाभ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणः पथि। एतन्मे संशयं कृष्ण चेतुमर्हस्य शेषतः त्वदन्यः संशयस्यास्य चेत्ता न ह्युपपद्यते। श्रीभगवानुवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। प्राप्य पुण्यकृतान् लोकान् उषित्वा शाश्वतिः समाः शुचीनां श्रीमताङ्गेः योगभ्रष्टोऽभिजायते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम् तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वदेहिकम् यतते च ततो भूयस् संसिद्धौ कुरु नन्दन पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्माति वर्तते प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्धकिल्बिषः अनेकजन्म संसिद्धस्ततो याति पराङ्गतिम् तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमो मतः। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे आत्मसंयमयोगो नाम षष्ठोऽध्यायः। ॐ श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಅನಂತಾನಂತ ಧನ್ಯವಾದ. ಸಕ್ಕಡ್ ಮಾತಾಜಿನ ಭಾರಿ ಚಂದಕೊಂಡ್ ರಿಸೈಟ್ ಕೆಲ್ಲ. रचना शर्मा माताजी मस्त मस्त धन्यवाद. चरडू सहा जला टाइम आहे जॉईन जाऊन तुम्ही रिसाइट करताची प्रति एकादशी योगा माताजी मस्त धन्यवाद. पूनम कामत माताजी मस्त अप्रूबाई नाही तुम्ही रेग्युलर योगा माताजी प्रति एकादशी तुमगे साव देव कमण्य म्हणून घेता लाईक कोण रिसाइट केला धन्यवाद. तशीच वारिजा कामत माताजी बिझी असताचे अंगडी तकून जला लॉग इन जाऊन रिसाइट करताचे मस्त मस्त धन्यवाद माताजी. अशी मुखार येऊन साव देव का
तशीच विनय शानबाग माताजी मस्त धन्यवाद माताजी बिझी असता तुम्ही पुरा वर्किंग आसाची जाल्यार येवन तुमगे टाइम काणेवन रिसाइट करताची मस्त मस्त धन्यवाद तशीची सुगुणा भट माताजी मस्त धन्यवाद माताजी प्रति एकादशी योगा बारी चंद कोण रिसाइट केला स्फूर्ती पै माताजी आमगे रेग्युलर रिसाइटर्स जाल्यार प्रति एकादशी कुशीन येवन रिसाइट करताचे मस्त धन्यवाद सुमिता भट माताजी आणि सुपर्णा भट माताजी मस्त क्लियर जावन चंद करून मस्त लायक खुशी दिसता माताजी गीता परिवार दाखवून सिकता असं दिसतं मस्त लायक करून रिसाइट करता मस्त मस्त धन्यवाद अशी मुखार येवन साव दिवका हरे कृष्ण थोडे अनाउन्समेंट सांगता बेसिक्स ऑफ भगवत गीता सेशन चलता असं तुम सगळं होत असं पर 29 एप्रिल वेडनेसडे 8:15 असं निष्काम कर्मयोगी टॉपिक असं स्पीकर असं त्या दिवस हिस ग्रेस माधव शरण प्रभूजी या सेशनाक सगळ जणांनी अटेंड जाऊन आज लाभ घेवक म्हणून नेमून घेता प्रति संडे जपा सेशन असत आज बगीचर डिटेल जावक जाल्यार तुम्ही शिल्पा हेगडे माताजी कॉन्टॅक्ट करीत शनिवार 2 मे स्पेशल सेशन असं प्रिपेरिंग कॉन्शियसनेस फॉर पुरुषोत्तम मास टॉपिक असं मीनिंग अँड लेसन्स ऑफ चौराष्टकम 7:30 असं सेशन स्पीकर असं त्या दिवस हर ग्रेस राधिका भाऊ माताजी कोणाही मिस करण्यातील सगळ जणांनी या सेशन अटेंड जावक म्हणून नेमून घेता नेक्स्ट एकादशी असं अपरा एकादशी संपूर्ण भगवद्गीते पारायण 13th मे असं वेडनेसडे 5:30 PM रेग्युलर आमगेलं एकादशी पारायण तुमकां नाव दिवक जाल्यार 1 to 6 चॅप्टर हर ग्रेस विनोदवाणी माताजी दिवेत 7 to 12 तुम्ही म्हाका नाव दिवेत तशीच 13 to 18 माया नायक माताजी तुम्ही नाव दिवेत नेक्स्ट वैष्णव भजन संध्या असं 7th मे थर्सडे 8:30 PM टीम असं श्रीला वृंदावन दास ठाकूर भजन सगळ जण रिक्वेस्ट करता हे सेशन जॉईन जावक म्हणून तशीच पुरुषोत्तम मास स्टार्ट जाता 17th मे तकून 15th जून पासून एक गोल्डन ऑपॉर्च्युनिटी आमकां सगळ जणांक हे ऑस्पिशियस मंथांतू एक 15 अध्याय भगवद्गीते चॅप्टर 15 रिसाइट करच्याक हे स्लॉट पुरो फिल जाला तशीच चौराष्टकमांत थोडे स्लॉट भरल्यांचे ते तुमकां कोणाक रिसाइट को सिकून रिसाइट कर येता तेजे ऑडियो पुरो पेटयताची तुम्ही हर ग्रेस विनोदवाणी माताजी कॉन्टॅक्ट करका कोणाक चेडवांक 15 अध्याय शिकच्याक जो पुरुषोत्तम महिन्यात सांगूक इंटरेस्ट असल्यार तुम्ही व्हॉट्सअप ग्रुप लिंक पेटयला ग्रुपांत तांतूं तुम्ही जॉईन जावेत हरे कृष्ण ओवर टू यू माय नायक माताजी कृष्णा मस्त मस्त धन्यवाद भारती माताजी बारी चंद कोण दर्द सकलाने रिसेट केलेलं सर सो आता मी 7th चॅप्टर आवच्या ज्ञान विज्ञान योग या ಮುಂಚೆ ಎತ್ತಸಚಿ रश्मि भट माताजी आणि तांगे टीम ओवर टू यू माताजी हरे कृष्णा हरे कृष्णा 7th chapter वैष्णवी पै 1 to 5 रचना पै 6 to 10 आर्या नायक 11 to 15 आद्या नायक 16 to 20 दैवी क्षणे 21 दकून 25 वैष्णवी पै स्टार्ट करम्मा हरे कृष्णा ओम श्री परमात्मने नमः श्रीमद्भगवद्गीता अथ सप्तमोऽध्यायः ज्ञान विज्ञान योगः श्री भगवानुवाच मय्यासक्तमनाः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा न्याससि तच्छृणु ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यत् ज्ञातव्यम् अवशिष्यते मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहङ्कारः इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टदा अपरेयम् इतस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत् हरे कृष्णा एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहं कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा मत्तः परतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः के पौरुषं नृषु
पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ भूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनं बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनाम् अहं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बलं बलवतां चाहं कामरागविवर्जितं धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ। एचैव सात्विका भावा राजसास्तामशाश्च ये मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि। त्रिभिर्गुणमयैर्भावैर् एभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। दैवी हेष्या गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। न मां दुष्कृतिनो मूढा प्रपद्यन्ते नराधमाः मायायापहृतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः। हरे कृष्ण। आद्या नाईक नाम हरे कृष्ण। वैष्णवेस्व हरे कृष्ण। दैविक सांगताना 16 दाखवून सांगा. 16 दाखवून सांग. चतुर्विधा भजन्ते मां जन जन आर्तो ज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ तेषां ज्ञानी नित्ययुक्ता एकभक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थ महं स च मम प्रियः उदारा सर्व एवैते ज्ञानी तात्वैव मे मतम् आस्थित स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम् बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवात्मान् प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः कामस्तैस्तैर्हतज्ञाना प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया यो यो यान्यां तनुं बद्धा भक्ता श्रद्धया चित्तुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम् सतया श्रद्धया युक्ता तस्याराधनं हीयते लभते च ततः कामान् मयैव विहितान् हिताम् अन्तवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसां देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते माम बुद्धयः परं भावमजानन्तो माव्ययमन्तमम् नहां प्रकाश सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमह्यहम् वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन
इच्छाद्वेषसमुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रताः। हरे कृष्ण आद्य ಜಾಯಿನ್ जरामरणमोक्षाय ದೈವಿಕ ಆದ್ಯ ಜಾಯಿನ್ ದಿಸ್ತದವ. हरे कृष्ण आर्य तू कंटिन्यू कर दवा. जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदु कृत्स्नम् अध्यात्मं कर्म चाखिलं साधिभूतधिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे श्रीज्ञानविज्ञानयोगो नाम सप्तमोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण मस्त मस्त धन्यवाद दैविक क्षणे फुल चॅप्टर कंप्लीट केलं. थँक्यू सो मच. तशी वैष्णवी आणि रचना पयनी आर्य आणि आद्य प्राजन केदनाची चरडू येऊन रिसाइट करताची अशी मुख कार्यವನ್ನು देवाल सेव करता म्हणून हांव निमगून घेता. हरे कृष्ण भागवत प्राण कोंकणी तांकां मस्त मस्त धन्यवाद चरडू मातारपेन सांगता आसा. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी बारी चंद कोण सकाळने मिळालं सर. मस्त मस्त धन्यवाद तुमका. तुम्ही टीम घेऊन येताची अशीच तुम्ही टीम येऊ का म्हणून रिक्वेस्ट करता माताजी. धन्यवाद. आता आम्ही 8th चॅप्टर अक्षर ब्रह्मयोग आणि 9th चॅप्टर राजविद्या राजगुह्य योग हे म्हणच्या केतसची हर ग्रेस मधुरा मंदा केली माताजी आणि तांगे टीम ओव्हर टू यू माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. थँक्यू माताजी. हरे कृष्णा. आता आमगेले 8 चॅप्टर अक्षर पर ब्रह्मयोग संगेता सती शोभाकिनी माताजी 1 to 6, पूर्णिमा शनई माताजी 7 to 12, कल्पना राव माताजी 13 to 18, सुजाता प्रभु माताजी 19 to 24, गायत्री कामत माताजी 25 to 28. तशींची चॅप्टर 9 राजविद्या राजगुह्य योग संगू येत असं गायत्री कामत माताजी 1 आणि 2, दीपा शनई माताजी 3 to 8, क्षमा शनई माताजी 9 to 14, प्रिया किरी माताजी 15 to 20, पूनम किरी माताजी 21 to 26, मधुमती शनई माताजी 27 to 32. तशींची लास्टचे 33 34 हांव सांगता. हरे कृष्णा. स्टार्ट करेत माताजी तुम्ही. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. अथ अष्टमोऽध्यायः अक्षर परब्रह्मयोगः. अर्जुन उवाच किं तद्ब्रह्म किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते अधियज्ञः कथं कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः. श्रीभगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरो विसर्गकर्मसन्निधः अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चादिदैवतम् अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृतां वर अन्तकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति समद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरं तं तमेवैति कौन्तेय
सदा तद्भावभावितः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयुध्य च मयि अर्पितमनो बुद्धिर् मामे वैश्यस्य संशयः अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन् कविं पुराणमनुशासितारा मनोरणीयां समनुस्मरेद्यः सर्वस्य दातारमचिन्त्य रूपं मादित्यवर्णं तमसः परस्तात् प्रयाणकाले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सतं परं पुरुषमुपैति दिव्यम् यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः यदि चन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये सर्वद्वाराणि संयम्य मनोरधि निरुध्य च मूर्ध्यादायात्मनः प्राणम् आस्थितो योगधारणाम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ओमित्येकाक्षरं ब्रह्मा व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्रजं देहं स याति परमां गतिम् अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयं शाश्वतं नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः आब्रह्म भुवनालोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते सहस्रयुगपर्यन्तम् अहर्यब्रह्मणो विदुः रात्रिं युगसहस्रान्तां ते होरात्रिविदो जनाः अव्यक्ताद्व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यः रागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। भूतग्रामस एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वशः पार्थ प्रभवत्यः रागमे परस्तस्मात् भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्ता सनातनः यस्य सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तः तमाहुः परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम पुरुषः स परपार्थ भक्त्या लभ्यस्तनन्यया यस्यां तस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततं यत्र काले त्वनावृत्तिम् आवृत्तिं चैव योगिनः प्रयातायान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणं तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासः दक्षिणायनं तत्र चान्द्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते शुक्लकृष्णे गतिहेते जगतः शाश्वते मते एकया यात्यनावृत्तिम् अन्यया वर्तते पुनः नैते सरति पार्थ जानन् योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रतिष्ठम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम्। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अक्षरपरब्रह्मयोगो नाम अष्टमोऽध्यायः।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। अथ नवमोऽध्यायः। राजविद्या राज्यगुह्ययोगः। श्रीभगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभाः। राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अश्रद्धदानाः पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्युसंसारवर्त्मनि मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्यानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः न च मत्स्यानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गोमहान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्यानि नित्युपधारय सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकां कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम् प्रकृतिं स्वाम्यवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्रामामिमं कृत्स्नम् अवशं प्रकृतेर्वशात्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय उदासीनवदासीनम् असक्तं तेषु कर्मसु मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्। मोघासा मोघकर्माणो मोघज्ञानाविचेतसः राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः महात्मा मानसु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम् सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्त्यश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मापुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतोमुखम् अहं क्रतुरहं यज्ञः स्वदाहमहमौषधं मन्त्रोऽहमहमेवाज्यमहमग्निरहं हुतम् पिताहमस्य जगतो माता दाता पितामहः वेद्यं पवित्रम् ओंकार कुक्साम यजुरेव च गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुरत प्रभवः प्रलयः स्थानं निधानं बीजमव्ययम् तपाम्यहमहं वर्षं निग्रहणाम्युत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सच्चाहमर्जुन त्रैविद्यमां सोमपाः पूतपापाः यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयत्ने ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देव भोगान्। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्ना गतागतं कामकामा लभन्ते अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। येऽप्यन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्या विधिपूर्वकम् अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनातश्च वन्ति ते यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रता
भूतानि यान्ति भूतेज्य यान्ति मद्याजिनोऽपि माम् पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतम् अश्नामि प्रयतात्मनः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम् शुभाशुभफलैरेवं मोक्षसे कर्मबन्धनैः सन्न्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि समूहं सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम् अपि चेत् सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्यः सम्यक् व्यवसितो हि सः क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वशान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति मामि पार्था व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्या सदा शूद्राः तेऽपि यान्ति परां गतिम्। हरे कृष्ण। किं पुनः ब्राह्मणाः पुण्या भक्तराजश्रयस्तथा अनित्यमसुखं लोकम् इमं प्राप्य भजस्व मां मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्यैवम् आत्मानं मत्परायणः। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे राजविद्या राजगुह्यो नाम नवमोऽध्यायः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज पठन केलेले शोभाकिनी माताजी, पूर्णिमा माताजी, कल्पना माताजी, सुजाता माताजी, गायत्री माताजी, दीपा माताजी, क्षमा माताजी, प्रिया माताजी, पूनम माताजी तशींच मधुमती माताजी तुम्ही सर्वांक अनंत अनंत धन्यवाद भरतीचंद कोण तुम्ही पठन केलेलं तशीच आमकां ह्या सेवा दिल्याने भगवत पूर्ण कोंकणी टीमक आणि तुम्ही तिन्ही जणांक हांव धन्यवाद सांगता। हरे कृष्णा प्रणाम्स। मोर टू यू माताजी। हरे कृष्ण माताजी सगळ्यांनी भारी चंद म्हणाला सर एक एप्रिशिएट करता तुमच्या स्पीड एक लायक जालो फटाफट कशी जाली म्हणून चॅप्टर्स कळली पळयता सांग 8 चॅप्टर 6 मिनिट भितर जालो तुमगे आणि 9 चॅप्टर 7 मिनिट भितर जालो फटाफट एक लाख स्पीड आली भारी चंद जालो माताजी मस्त मस्त धन्यवाद। हरे कृष्ण माताजी हरे कृष्ण। आता आम्ही 10th चॅप्टर वरच्या विभूती योग ह्या म्हणच्या येताची रश्मी भट माताजी आणि त्यांच्या टीम ओव्हर टू माताजी। हरे कृष्णा। विभूति योग संघ केता सची रमा भट माताजी 1 to 5, शांता भट माताजी 6 to 9, सुचेता पै माताजी 10 to 15, सौम्या नायक माताजी 16 to 20, दिव्या किणी माताजी 21 दक्कून 25 ते, शुभा कामत माताजी 26 दक्कून 30, ज्योति भंडारकर माताजी 31 दक्कून 35 ते, राजकिरण शणे प्रभुजी 36 दक्कून 42 ते। हरे कृष्णा। रमा भट माताजी स्टार्ट करा। दशमोऽध्यायः विभूति योग। श्री भगवान् उवाच भूय एव महाभावो शृणु मे परमं वच एते अहं प्रियमाणाय वक्ष्यामि हितकामया न मे विदुसुरगणा प्रभवं न महर्षय अमार्दिः देवानां महर्षीणां च सर्वशः यो मामजम् अनादिं च वेति लोकमहेश्वरम् अस्तमूढस मर्तेषु सर्वपापे प्रमुच्यते बुद्धिर्ज्ञानसम्मोहः समा सत्यं दमशम सुखं दुःखं भवो अभावो भयं च भयम् एव च ऐसा समता तुष्टि तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत एव पृथग्विधा। हरे कृष्णा। महर्षय सप्तपूर्वे चत्वारो मनवस्तता मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमा प्रजा एतां विभूतिं योगं च मम यो वेति तत्त्वतः सो विकल्पेन योगेन
युज्यते नात्र संशयः। अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मा बुधा भाव समन्विताः। मच्चित्ता मद्गता प्राणा बोधयन्त परस्परं कथयन्तस्य मानित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। हरे कृष्ण। कृष्ण तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं बुद्धि उपयान्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्तु ज्ञानदीपेन भास्वता। अर्जुन उवाच परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवमजं विभुम् आहुस्त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे सर्वमेतद्रुतं मन्ये यन्मां वदसि केशव न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवा न दानवाः स्वयं एवात्मनात्मानं वेत्थत्वं पुरुषोत्तमा भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। वक्तुमर्हस्य शेषेण दिव्या ह्यात्मविभूतयः याभिर्विभूतिभिर्लोकान् इमां त्वं व्याप्य तिष्ठसि कथं विद्यामहं योगिन्स् त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन भूयः कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतं। श्रीभगवानुवाच हन्त ते कथयिष्यामि दिव्यह्यात्मविभूतयः प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः अहमादिश्च मध्यं च भूतानामन्त एव च। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आदित्यानामहं विष्णुर्ज्योतिषां रविरंशुमान् मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशि वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना रुद्राणां शङ्करश्चास्मि वित्तेषो यक्षरक्षसां वसूनां पावकश्चास्मि मेरुः शिखरिणामहं पुरोदसां च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिं सेनानीनामहं स्कन्दः सरसामस्मि सागरः महर्षीणां भृगुरहं गिरामस्येकमक्षरम् यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अश्वत्थ सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः उच्चैश्रवसं श्वानां विद्धि माममृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नाराणां च नराधिपम् आयुधानामहं वज्रं धेनूनामस्मि कामधुक् प्रजनश्चास्मि कन्दर्पः सर्पाणामस्मि वासुकिः अनन्तश्चास्मि नागानां वर्णो यादसामहं पितॄणामर्यया चास्मि यमसंयमतामहं प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहं मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणां। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। पवतामस्मि रामशस्त्रभृतामहं
जषाणां मकरच्चास्मि स्तोतसाम् अस्मि जाह्नवी सर्गाणाम् आदिरन्तश्च मध्यं चैवहमर्जुन अध्यात्मा विद्या विद्यानां वाद प्रवदतामहम् अक्षराणाम् अकारोऽस्मि द्वन्द्वसमासिकस्य च अहमेवाक्षय कालो दाताहं विश्वतो मुखः मृत्युं सर्वहरश्चाहम् उद्भवश्च भविष्यताम् कीर्ति श्रीवाक च नारीणा स्मृतिर्मेधा धृतिक्षमा बृहत्सामा तथा साम्नं गायत्री छन्दसामहम् मासानां मार्गशीर्षोऽहम् ऋतूनां कुसुमाकरः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। द्यूतं चलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्त्वां सत्त्ववतामहं ऋषीणां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जय मुनीनामप्यहं व्यास कवीनामुशना कविः दण्डो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम् मौनं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहं यच्चापि सर्वभूतानां बीज तदहमर्जुनः न तदस्ति विना यस्मान् मया भूतां चराचरं नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एष देशत प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया यद्यद्विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजोंश सम्भवम् अथवा बहुनैतेन किन्नेतेन तवार्जुन विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नम् एकांशेन स्थितो जगत्। ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे विभूतियोगो नाम दशमोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। हरे कृष्ण. रमा भट माताजी मस्त चंदुकोन सांगितलंस तुम्ही. शांता भट माताजी मस्त धन्यवाद. तशीची दिव्याकिनी माताजी, शुभा कामत माताजी आणि ज्योती भंडारकर माताजी, तशी सौम्या नाईक माताजी आणि श्वेताबाई माताजी आणि लास्ट सांगितलंस राजहंस प्रभूजी. मस्त एव्हरी एकादशी येऊन तुम्ही सेव दिता असाची तशी केदना येऊन तुम्ही सेव करता म्हणून हांव नेमून घेता. तशी मस्त धन्यवाद भागवत प्राण कोंकणी तांकां आमकां एक अवकाश दिलेल्याक. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. रश्मी भट माताजी भारी संजाले सकडाने मिळाले. 1,00,000 स्पीड सकडाले आज बघी बघी जात दिसतं म्हाका. मस्त धन्यवाद माताजी. अशी तुम्ही तुमची टीम घेऊन येवका म्हणून भागवत पुराण कोंकणी तर्फे रिक्वेस्ट करता. धन्यवाद माताजी. हरे कृष्णा. आता 11 चॅप्टर विश्वरूप दर्शन आणि 12 चॅप्टर भक्ती योग हे म्हणता येते सची हरग्रेस जय गौरांगी माताजी आणि तांगे टीम. ओवर टू यू माताजी. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण माताजी. दंडवत प्रणाम सगळ्यांक. हरे कृष्णा. आज आमकां 11 अध्याय मेळ्ळेले आसा. ते 11 अध्याय पठण करूंक आमगेर आसाची 1 to 7 नागेश पै प्रभुजी, 8 दुकुन 14 शेखर करांजे प्रभुजी, 15 दुकुन 20 हांव सांगता, 21 दुकुन 25 गंगा कुडवा माताजी, 26 दुकुन 30 अन्नपूर्णा पै माताजी,
31 35 ಗೀತಾ ನಾಯಕ್ ಮಾತಾಜಿ, 36 40 ಪ್ರೇಮಾ ಪೈ ಮಾತಾಜಿ, 41 45 ಅನುಪಮಾ ನಾಯಕ್ ಮಾತಾಜಿ, 46 50 ಮಾಲತಿ ಕಿಡಿ ಮಾತಾಜಿ, 51 55 ಶೋಭಾ ನಾಯಕ್ ಮಾತಾಜಿ. तुम सकरांग स्वागत है सर. ओवर टू यू नागेश भाई, प्रभु जी. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. नागेश अनम्यूट कर. विश्वरूप दर्शन योगः. अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसंज्ञितं यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम. भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया तत्त्वकमलपत्राक्ष महात्म्यामपि चाव्ययम्. एवमेव त्यदातत्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तमा. मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्. श्रीभगवानुवाच पश्य मे पार्थरूपाणि शतशोतसहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च. पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनौ मरुतस्तथा बहून्यदृष्टपूर्वाणि पश्चाश्चर्याणि भारत. इहैकस्तं जगत्कृत्स्नं पश्चाद्य सचराचरं मम देहे गुडाकेश यच्चान्यद्द्रष्टुमिच्छसि. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. न तु मां शक्यसे द्रष्टुम् अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्. संजय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम्. अनेकवक्त्रनयनम् अनेकाद्भुतदर्शनम् अनेकदिव्याभरणम् दिव्यानेकोद्यतायुधम् दिव्यमाल्याम्बरधरम् दिव्यगन्धानुलेपनम् सर्वाश्चर्यमयं देवम् अनन्तम् विश्वतोमुखम्. दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद् युगपद उत्थित यदि भासदृशी स्यात् भासस्तस्य महात्मनः. तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकधा उपश्यद्देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा. तथ स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनञ्जयः प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभासत. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्गान् ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थं ऋषींश्च सर्वानुरगांश्च दिव्यान् अनेकबाहूदरवक्त्रनेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतो अनन्तरूपं नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप. किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजो राशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्षं समन्तात् दीप्तानलार्कद्युतिमप्रमेयम्. त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निदानं त्वमव्ययः शाश्वतधर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे.
अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यम् अनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रं पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम् द्यावाप्य पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयेकेन दिशश्च सर्वाः दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यतितं महात्मन्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अमीहि त्वां सुरसङ्गा विशन्ति केचित् भीता प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्ति युक्त्वा महर्षिसिद्धसङ्गा स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वेश्विनो मरुतश्चोष्मपाश्च गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्घा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे रूपं महत्ते बहुवक्त्रनेत्रं महाबाहो बहुबाहुरुपादं बहुदरं बहुतं श्राकरालं दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथितास्तथाहं नभस्पृशं दीप्तमनेकवर्णं व्याताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णो द्रंष्ट्राकरालानि च ते मुखानि दृष्ट्वैव कालानलसन्निभानि दिशो न चानि न लभे च शर्मा प्रसीद देवेश जगन्निवास। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहेवावनिपालसङ्घैः भीष्मो द्रोणसूतपुत्रस्तथासौ सहस्मादीयैरपि योधमुख्यैः वक्त्राणि ते त्वरमाण विशन्ति दंष्ट्राकरालानि भयानकानि केचित् विलग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गैः यथा नदीनां बहुवोऽम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतङ्गा विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः तथैव नाशाय विशन्ति लोका स्तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः लेलीयसे ग्रसमानः समन्ता लोकान् समग्रान् वदनैर्ज्वलब्धिः तेजोभिरापूर्य जगत्समग्रं भासस्तवोग्राः प्रतिपन्ति विष्णो। हरे कृष्णा। गीता। हरे कृष्णा। आख्याहि मे को भवानुग्र रूपो नमोस्तु ते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिं। श्रीभगवानुवाच कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः तेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे एव स्थिताः प्रत्यनिकेषु योधाः तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुक्ष्यं राज्य समृद्धम् मयैवैते निहताः पूर्तमेव निमित्तमात्रं भव सव्यवाचिन् द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथा नानपि योधवीरान् मया हतास्तं जहिमाप्यतिष्ठा युध्यस्वजेतासि रणे सपत्मान्। संजय उवाच एकच्युत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवा कृष्णं जगद्गं भीतः प्रणम्य
हरे कृष्णा हरे कृष्णा स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत् रहस्य तनुरद्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्गाः कस्माच्च तेन मेरन्महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्याधिकर्त्रे अनन्तदेवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्सतत्परं यत् त्वमादिदेव पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूपं वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमः पुरस्तादत पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व अनन्तवीर्यामित विक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः। हरे कृष्णा। सकेति मत्वा प्रसवं ह्यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखी जानता महिमानं तवेद मया प्रमादात्मनेन वाप्ये यच्चावः सार्थमसत्क्रतोऽसि विहारशय्यासन भोजनेषु एकोऽतव्याप्यच्युत तत्समक्षं तक्षामि त्वामहम् अप्रमेयं पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूजश्च गुरुर्गरीया न त्वस्तमस्तवधिकतु कुतोऽन्यो लोकत्रय अपि अप्रतिमप्रभाव तस्मा प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादे त्वामहम् ईशमीड्यं पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियाया रसिदेव सोढुं द्रष्टपूरं रसितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास। हरे कृष्ण। ಮಲತಿ ಜಾಯಿನ್ ಅಲ್ಲವೇ ಮಾಲತಿ ಕಿಣಿ ಅನುಪಮಾ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಕರೆಮ್ಮ 50 ಟೈಮ್ 50 किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तम् किरीटिनं चक्रहस्तम् इच्छामि त्वां द्रष्टुमहम् अहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते श्रीभगवानुवाच मया प्रसन्नेन सुनेतं रूपं तरं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न द्रष्टपूर्वं न वेदयज्ञादिर्न दानेः न चाक्रियाभिः न तपोभिरुग्रेः एवं रूप शक्य अहं लोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीर मा ते व्यतामा च मूढभाव दृष्ट्वा रूपं घोरमिद्रग्ममेधं यपेथभिः प्रीतमना पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य संजयवाच देवस्ततोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेद्वं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तः सचेताः प्रकृतिं गतः। श्रीभगवानुवाच सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन न चेजया शक्य एवं विदो दृष्टं दृष्टवानसि मां यथा भक्त्या त्वनन्यया शक्या अहमेवं विदोऽर्जुन
ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप मत्कर्म कृन्मत्परमो मद्भक्तः सङ्गवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विश्वरूपदर्शनयोगो नाम एकादशोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा पटन केलेले पूर्ण जनाक चंदुकोन म्हणला सकडानी करेक्ट टायमार जॉईन जावन सकडाक मस्त मस्त धन्यवाद. आणि आमकां आज एकादशी दिसांतू भगवद्गीतेचे पारण करच्याक एक भाग्य दिल्ल्याक भागवत पुराण कोंकणीचे सकल लिडर्सांक मस्त मस्त धन्यवाद सांगता. आणि आज पठन केलेले नागेश पै प्रभूजी, शेखर करांजे प्रभूजी दोग जणांनी बाहेरला ऐकून सांगेल आसा. तुमक मस्त मस्त धन्यवाद. तशींची गंगा कुडवा माताजी, अन्नपूर्णा पै माताजी, गीता नायक माताजी, प्रेमा पै माताजी, अनुपमा नायक माताजी, शोभा नायक माताजी मस्त मस्त धन्यवाद. हरे कृष्ण. ಅಥವಾ 12 ಅಧ್ಯಾಯ गीता नायक माताजी कोऑर्डिनेट करता. गीता. हाँ, हरे कृष्णा. आज भक्ती योग सांगू येता आसाची. आज मोहिनी एकादशी पठण करू येता आसाची. 1 2 5 करुणा भट माताजी आणि 6 2 10 श्यामला भट माताजी, 1 2 15 भक्त प्रद्युम्न आणि 16 2 20 भक्त प्रथमेश. ओव्हर टू यू करुणा भट माताजी. ओम श्री परमात्मने नमः. अथ 12ोऽध्यायः भक्ति योगः. अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तम् तेषां के योगवित्तमाः. श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेता ते मे युक्ततमा मताः. ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम् तन्नियमेन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः. क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिरवाप्यते. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. एतु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषाम् अहं समुद्धता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम् मय्येव मन आदत्व मयि बुद्धिं निवेशयः निवशिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशय अत चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामि चाप्तुं धनञ्जय अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मतर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्यसि. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. अतैततस्त्रिशक्तोऽसि वक्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्. श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाद् विशिष्टते. ध्यानात् कर्मफलत्यागः त्यागात् शान्तिर्निरन्तरम्.
अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखक्षमी सन्तुष्टः सततं योगी तथात्मा धृतनिश्चयः मय्यर्पितो मनोबुद्धिः यो मद्भक्तः स मे प्रियः यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षानर्षभयो द्वैगै मुक्तो यस्य च मे प्रियः। हरे कृष्णा अनपेक्ष सुदीर्दक्ष उदासीनो गतव्यतः सर्वारंभ परित्यागी यो न भक्तः स मे प्रियः यो न हर्षति न द्वेष्टि न शोषति न काङ्क्षति शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमानस्य मे प्रियः समशक्तौ च विप्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्णसुखेषु समसङ्गविवर्जितः तुल्यलिङ्गास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतस्थितमतिः भक्तिमान् मे प्रियो नरः ये तु धर्मामृतमिदं यतोत्मं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रियाः। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा। हरे कृष्णा. तकडाने बारी चंद कोण सांगला आमगेले प्रद्युम्न आणि प्रथमेश बारी लायकोनु इतली लायकोन सांगला म्हणारी प्रत्येक पंथ आणि प्रति एकादशी येऊन अशी चंद कोण सांग का देवा तुम्ही दोघ जणांनी आणि आमके लायक ऑपॉर्च्युनिटी दिलेला का तुमच्याकडं भगवत पुराण टीमाक मस्ती मस्ती धन्यवाद. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. मस्त मस्त धन्यवाद जयंतायक माता हरदेस जय गौरांगी माताजी. तुमगे टीम भारी लायक आशिल्ले आणि विशेष जावन चिरडवान 12 चॅप्टर भारी चंद कोण म्हणाल सर चिरडवान केन्ना आयला रे आमकां मस्त खुशी जाता. मस्त मस्त धन्यवाद गीता नायक माताजी तुम्ही ऑर्गनाइज केला का. हरे कृष्ण. अशी केन्ना तुम्ही साथ देवाला आम्ही प्रार्थना करता. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता 13 अध्याय 13 चॅप्टर वच पेशपुड हांव थोडे अनाउन्समेंट करता. 29 एप्रिल बुधवार 8:15 बेसिक्स ऑफ भगवद्गीता सेशन असं सकाळ काय गोतो सोमवार बुधवार शुक्रवार असं पर बुधवार टॉपिक असं निष्काम कर्म योगी स्पीकर असची हिस्क्रीस माधव शरण प्रभुजी सकाळी जॉईन करता म्हणून रिक्वेस्ट करता. तशीची संडे जपा सेशन सकाळी 6:30 घंटे असता. हाजी डिटेल्स तुमकां जावपाक जाल्यार श्रीमती शिल्पा हेगडे माताजी आमकां तुमी कॉन्टॅक्ट करीत. स्पेशल सेशन ऑन सॅटरडे 2 May preparing consciousness for Purushottama Masa. Topic is meaning and lessons of Chaurashtakam. या 7:30 स्पीकर असची हरग्रेस राधिका भाऊ माताजी या कोणी मिस करून जाता अधिक मास येता हाजी पुराय डिटेल्स आमकां कळटले. तशीच नेक्स्ट एकादशी अपरा एकादशी आसा संपूर्ण भगवद्गीता पारायण आसा 13 May बुधवार 5:30 घंट्याक. चॅप्टर 1 to 6 तुमकां डिसायड करू असल्यार हरग्रेस विनोदावाणी माताजीक नाव दिवेत. तशीच 7 to 12 भारती पै माताजीक जेव 13 to 18 असल्यार म्हाका दिवेत. नेक्स्ट वैष्णव भजन संध्या आसा 7 May गुरुवार 8:30 घंट्याक. थीम आसा वृंदावन दास ठाकुर भजन सकाळी सकाळी जॉईन करता म्हणून रिक्वेस्ट करता. सकाळी काय गोत असल्यावर आता अधिक महिन्याचा पुरुषोत्तम मास 17 May 17th May to 15th June या गोल्डन ऑपॉर्च्युनिटी आमकां सकाळी काही
ह्या ऑस्पिशियस मंथांतू आमकां एक सेवा करचा मेळटा. भगवद्गीता 15 चॅप्टर रेसिटेशन असता. स्लॉट्स पुरा फुल जाल्यांची 84 म्हणचे आसा. तांतू थोडे स्लॉट्स वाक आसा. पण म्हणचे आसा तांणी हर ग्रेस विनोदा वाणी माताजी हांकां नांव दिवेता. तशीच चेडूवांक भगवद्गीता 15 चॅप्टर म्हणचे असल्यार जेव्हा शिकचे असल्यार लिंक आमगेल्या ग्रुपांत आसा, तुम्ही जॉईन करूं. हरे कृष्णा. हांगा अनाउन्समेंट जाता. ओवर टू यू दिस विनोदवाणी माताजी. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण माताजी, ಧನ್ಯವಾದ. ಸೊ आज ಪುರಾಚನ ಭಾರಿ ಚಂದಕೊಂಡು एका चॅप्टर दकोन 12 चॅप्टर्स तनक चंदकोन अध्याय के नाम श्रवण करच्या भाग्य दिला. सो आता मी 13 अध्यायावरच्या क्षेत्रज्ञ विभाग योग या चॅप्टर घेऊन एक तसची भक्त क्षितिज भट्ट. हरे कृष्णा. जेव्हा सुरू केलं त्यांना हरे कृष्णा सर्वांक आमगेले दंडवत प्रणाम आणि मोहिनी एकादशीचे हार्दिक शुभाशय. आम्ही आजी 13 चॅप्टर पठण करच्या का आयलेची क्षेत्रज्ञ विभाग योगो नाम. आजी श्लोक प्रारंभ करच्या का भक्तीन चिरस्वी उषा माताजी, श्रीनिधी माताजी आणि उमेश प्रभुजी. 1 to 7. भक्त क्षितिज, भक्त कौशिक, राधिका माताजी आणि देवकी माताजी. 8 to 14. भक्तीन अनुराधा आणि श्वेता माताजी. 15 to 18. भक्तीन अदिती आणि अक्षता माताजी. 19 to 21. भक्तीन ईशा, राधिका माताजी, राज प्रभुजी. 22 to 26. भक्त सोहम 27 to 29. उषा माताजी 30 to 31. भक्त चरण आणि भक्तीन रचना 32 to 35. हरे कृष्णा. चिरस्वी स्टार्ट. हरे कृष्णा. देवकी परमानंद कृष्ण मध्ये जगद्गुरु. अथ त्रयोदशोऽध्यायः क्षेत्र विभाग योगः. अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रज्ञमेव च एतद्यो वेत्तुमिच्छामि ज्ञानं तेन च केशव. श्रीभगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत. क्षेत्रज्ञयो ज्ञानं यज्ञानं मतं मम. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. तत्क्षेत्रं यच्च यादृच्च यद्विकारी यतश्च यत् तचयो यत् प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु. ऋषिर्भिः बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. महाभूतान्य अहंकार बुद्धि व्यक्तम एव च इंद्रियाणि दशैकं च पंच च इंद्रियगोचरः. इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं संगात् चेतना धृतिः. एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारम् उदारतम्. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. इंद्रियार्थेषु वैराग्य मनहंकारेव च जन्ममृत्युजरा व्याधि दुःख दोषा निदर्शनम्. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. असक्तिरनभिष्वङ्गः. हरे कृष्णा. क्षितिज 8th श्लोक म्हणला देवा. क्षितिजन 8th श्लोक. अमानित्वम. सांग मग तू सांग.
अमानित्वम् अदम्भित्वम् अहिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मविनिग्रह. आता कंटिन्यू कर क्षितिज. नेक्स्ट. सांग आणि हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. इंद्रियार्थेषु वैराग्य मन अहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःख दोषानुदर्शनम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. असक्तिम्रनभिष्वङ्गः पुत्रदारग्रहादिषु नित्यं च समतिस्तत्वा विष्टानिष्टोपपत्तिषु. हरे कृष्ण. मयि चाचन्य योगेन भक्तिरव्याभिचारिणी विविक्तदेश सेवित्वा मरतिर्जन संसदि आध्यात्मज्ञान नित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्त मज्ञानं यदोत्तमता ज्ञेयं यत्त्वं रक्ष्यामि यज्ञत्वामृतमश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्ना सदच्युते. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. सर्वतपाणिपादं तत्सर्वतोषिशिरोमुखं सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम् असक्तं सर्वभ्रच्चैव निर्गुणं गुणभोक्त च. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. बहिरन्तश्च भूतानाम् अचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तत् अविज्ञेयं दूरस्थं च अन्तिके च तत् अविभक्तं च भूतेषु विभक्तम् इव च स्थितं भर्तृ च तत् नीयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ज्योतिषामपि तत् ज्योतिः तमसः परम् उच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्टितम् इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं च उक्तं समासतः मद्भक्तः एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्यनादि उभावपि विकारांश्च गुणाश्चैव विद्धि प्रकृतिसम्भवान् कार्यकरणकर्तृत्वे हेतुप्रकृतिरुच्यते पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्यो जिनन्मसु. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये साङ्ख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. यावत् संजायते किंचित् सत्त्वं स्थावरजगं मम क्षेत्रक्षेत्रज्ञः समयोगा तद्विद्धि भारतासवः स मां सर्वेषु भूतेषु
तिष्ठातं परमेवशरं विनास्यात्तस्विनास्त्यानं यः पश्यति स पश्यति समं पश्याहि सर्वत्र समवस्थितमस्थिरं न हस्तिनात्मनात्मानं ततो याति परं गतिम्। हरे कृष्णा। उषा माता जी अनम्यूट कर। हरे कृष्णा। प्रकृतैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानं कर्तारं स पश्यति यदा भूतपृथग्भावम् एकस्तम् अनुपश्यति तत एव च विस्तारं ब्रह्म सम्पद्यते तदा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। अनादित्वा निर्गुणत्वा परमात्मायमव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते यथा सर्वगतं संज्ञात् आकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मानोपलिप्यते यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकमिदं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृष्णं प्रकाशयति भारत। हरे कृष्णा। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेव अंतरं ज्ञानचक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम्। ओम श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योगो नाम त्रयोदशोऽध्याय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। और हरे कृष्णा. आजी सर्वांनी चंदकोरनु पठन केले म्हणू लागता आमगेले कसले चूक असलेली क्षम उर. आज सर्व भक्त भक्ती माताजी आणि प्रभुजी का सर्वांक देव बरे करू म्हणू देवालेगी आणि गुरुदेवालेगी मागता. आजी आमका हे चॅप्टर पठन करचा का दिलेले भगवत पुराण कोंकणी टीम लीडर्स माताजी का आमगेले दंडवत प्रणाम. सर्व माताजी आणि सर्व प्रभुजींका दंडवत प्रणाम. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण देवा दंडवत प्रणाम. चितेश बारी चंदुकंतु टीमान पठन केला. ओके चंदुकंतु ತಂಗ नाव वचुनके बारी चंदुकंतु तंक एनकरेज केला. सो मस्त मस्त धन्यवाद चंदुकन आमची केलन वाजून सो खुशी जाता. सो शिरडुवान दानी आणि अशीची प्रति एकादशी येवका तुका तुमका प्रोत्साह दिता सचे रामकृष्ण प्रभुजी तानी. सो तुमका प्रामुखार हाडयता सचे ममताशणे माताजी आणि रामकृष्ण प्रभुजी तो मस्त मस्त धन्यवाद तुमका तुमगेला अन्न मांकೈ ರಾಜನಾಕೈ. ಸೊ ಚಿರಡು ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡು ಮಜ್ಜಿನಾಕಿ ತಕ್ಕ ರಾಜನ್ಗೆ ಅಜ್ಜೋ ಅನ್ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಅನು ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಪುರ तुम्ही शिकता सच की तंक राजनाक हांव मनस्पूर्वक हांव धन्यवाद दिता. भगवत पुराण कोंकणी तर्फे मस्त धन्यवाद दिता. हरे कृष्णा. नेक्स्ट आता आम्ही 14 अध्यायाच्या गुणत्रय विभाग योगा हे चॅप्टर घेऊन येण्याची ममताशणे माता. हरे कृष्णा. 14 अध्याय गुणत्रय विभाग योग सांगच्या येत असची वेंकटेश प्रभु शैला माताजी श्लोक 1 to 5, मारुति प्रभु प्रीति माताजी श्लोक 6 to 9, माया माताजी पांडुरंग प्रभु श्लोक 10 to 13, विष्णु प्रभु श्लोक 14 and 15, सूर्यकला माताजी श्लोक 16 and 17, निर्मला माताजी सुरेश प्रभु श्लोक 18 to 21,
Rupa Mataji, Shloka 22 and 23. Sureka Mataji, Shloka 24 and 25. How last 26 and 27. Hare Krishna. Now over to you. हरे कृष्ण. ओम श्री परमात्मने नमः. चतुर्दशोऽध्यायः गुणत्रय विभाग योगः. श्री भगवानुवाच परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् यज्ञात्वा मनुयः सर्वे परां सिद्धिमितो गतः. इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च. मम योनिर्महद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भदधाम्यहम्. सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति यः तासां ब्रह्म महाद्योनिः अहं बीजप्रदः पिता. सत्त्वं रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवः निबन्धन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. तत्रं सत्त्वं निर्मलत्वात् प्रकाशम् अनामयम् सुखसंज्ञेन बध्नाति ज्ञानसंज्ञेन च अनघ. रजो राग आत्मकं विद्धि तृष्णासंगसमुद्भवम् तत् निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम्. तमः तु अज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमाद आलस्य निद्राभि तत् निबध्नाति भारत. सत्त्वं सुखे संजयति रज कर्मणि भारत ज्ञानम् आवृत्य तु तमः प्रमादे संजयति कुतः. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. रजस्तमश्चाभिभूय सत्त्वं भवति भारत. रजसत्त्वं तमश्चैव तमसत्त्वं रजस्तथा. सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्याद् विवर्धं सत्त्वमित्युत. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. लोभं प्रवृत्तिदारम्भ कर्मणां शम स्पृहा रजसेतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ. अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च. तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नंदन. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. यदा सत्त्वे प्रवध्येतो प्रलयं यान्ति देहभृत तदोत्तममिदां लोकान् अमलान् प्रतिपद्यते. रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गिषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलं रजसस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसं फलं. सत्त्वा संजायते ज्ञान रजसो लोभ एव च प्रमादमोह तमसोः
भवतो ज्ञानमेव च। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वा मध्ये निच्छन्ति राजसा जगन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा ज्ञानं गुणेभ्यं कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मत्वा वं सोऽधिगच्छति। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। गुणानेतान तित्यत्रिन् देहि देह समुद्भवान् जन्म मृत्यु जरा दुःखे विविर्वो मुक्तमृतं मन्यते। अर्जुन उवाच कैर्लिङ्गैस्त्रीन् गुणानेता न तितो भवति प्रभो किमाचारः कथं चैता स्त्रीन् गुणान् तिवर्तते। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। श्री भगवानुवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव न द्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति उदासीनवदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्त इत्येवं योऽवतिष्ठति नेङ्गते। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सुख दुःख सुख स्वस्थ समलोष्टाश्रुताञ्जुना तुल्य प्रिया प्रियो धीर तुल्य निंदात्म संस्तुते मान अपमानयोस्तु तुल्य तुल्यो मित्रारिपिक्षयो सर्वरंभा परित्यागी गुणातीत स उच्यते। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मां च यो व्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते सगुणान् समतीत्यैतान् ब्रह्मभूयाय कल्पते। ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्यावयस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखैसैकान्तिकस्य च। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे गुणत्रयविभागयोगो नाम चतुर्दशोऽध्यायः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। 14 चैप्टर संचाइले वेंकटेश प्रभु शैला माताजी मारुति प्रभु माया माताजी पांडुरंग प्रभु विष्णु प्रभु सूर्यकला माताजी निर्मला माताजी सुरेश प्रभु रूपा माताजी सुरेखा माताजी सगळ्यांनी बरे कोण रिसाइट केले असा सगळ्यांका मस्त मस्त धन्यवाद आणि भागवत पुराण कोंकणी टीमाक आमगे तर्फे आमके चान्स दिल्ल्याका मस्त धन्यवाद आणि विद्या माताजी का स्पेशल धन्यवाद आणि दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माताजी स्पेशल धन्यवाद प्रणाम पुरा तुमका आम्ही बरी बसताची तुम्ही पुरा वट्टुकोन पुरा जन हाणू बरी तरी या मात्र नाही भगवद्गीतानी आत्तानी कीर्तनी काय त्याचे कीर्तने करताची तुम्ही प्रत्येक तुमच्या फॅमिलीक तुम्ही मुखार आणू तांका हे प्रोत्साह करताची सो मस्त मस्त धन्यवाद तुमका आणि प्रभुजी का। सो तुम्ही तुमच्या कुटुंब फुल फॅमिली का हांतो कृष्णा कॉन्शियस मस्त मुखार वच्चिका मुखारचे तुम्ही मस्त प्रयत्न करता असचे त्यांनी येत असची तुमच्या प्रयत्न करता त्यांनी तुमका सहकार दिता असचे त्यामुळे एक व्हडा विषय की सो पुरा तुमच्या फॅमिलीची तुमका पुरा जन ओट्टू जावन खुशी जाता एक व्हडले फुल्ले तुमगेले बहिणी भाव अम्मा अनम्मा पुरा मामू माई कितले फॅमिलीज असच की फुल तुमगेला सो मस्त खुशी जाता माताजी। सो मस्त मस्त धन्यवाद आम्ही कितले तुमका धन्यवाद सांगणारी पावना पूरा जन कोऑर्डिनेटर सांग पूरा जनी तांगे पूरा तांनी
प्रयत्न करत असताची की कृष्णा कॉन्शियस आहे तुम्ही येऊ का म्हणता कृष्णाने प्राप्ती करू का जी अनुग्रह म्हणून सो मस्त मस्त धन्यवाद भगवत पुराण कोंकणी तर्फे नाम मनस्पूर्वक तुमका धन्यवाद देता हरे कृष्णा तुमगे पुरा टीम हरे कृष्णा सो आता मी 15 अध्यायाच्या पुरुषोत्तम योग ह्या घेऊन येत असाची हरे कृष्ण प्रभूजी हरे कृष्णा सर्वांक दंडवत प्रणाम तशीचे आयचे मोहिनी एकादशीचे सर्वांक शुभाशय आयचे 15 चॅप्टर पुरुषोत्तम योग सांगते आमगेली टीम येते असाची स्टार्टिंग हाक नलिनम्मा माताजी 1 ते 6 तशीची दिव्या प्रभू माताजी 7, 8, 9 दिव्या प्रभू माताजी जस्ट नोट कर 7, 8, 9 तशीची व्यंकटेश प्रभूजी त्यांनी 10, 11, 12 तशीची ममता माताजी 13 आणि 14 चंद्रिका ती 15 आणि 16 सांगतली तशी वीणा कामत माताजी 17 आणि 18 हांव 19 आणि 20 ओवर टू नलिनम्मा व्यंकटेश प्रभूजी पंचदशोऽध्याय ऐकत मरे पंचदशोऽध्याय पुरुषोत्तम योग श्री भगवान वाच ऊर्ध्वमूलमदशाख मश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्यं वेद स वेदवित् अधश्चोर्ध्वं प्रशस्तास्तश्च शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालः अधश्च मूला न्यूनसन्ततानि कर्मानुबन्धिनी मनुष्यलोके न रूपमस्येह ततोपलभ्यते नातो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूल मत्सङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता च निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यत प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी निर्मानमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामः द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसंज्ञै गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम हरे कृष्ण ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात् श्रोत्रं चक्षुः स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते हरे कृष्ण उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जनं वा गुणात्वितं पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मान्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः यदादित्यगतं तेजः जगद्भासयतोऽखिलं यच्चन्द्रमासि यच्छाप्नो तत्तेजो वेद्धि मामकम् हरे कृष्ण गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहं मोजसा पुष्णामि चौषधिः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम् हरे कृष्ण
सर्वस्य चाहं हृदि संनिविष्टो मत्तः स्मृतिज्ञानं पोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहं द्वाविमौ पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते. हरे कृष्ण. वीणा माताजी. हरे कृष्णा. रूपा सांगू प्रभू. हरे कृष्णा. उत्तम पुरुषस्त्वन्या परमात्मेत्युदारता यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्तव्यय ईश्वरः यस्मात्क्षरमतितोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रतितः पुरुषोत्तमः. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. यो मामेवमसम्मूढो ज्ञानाति पुरुषोत्तमम् स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत. इहि गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान्यात्क रतकृत्यस्य भारत. ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम पंचदशोऽध्याय. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे हरे. हरे कृष्णा. आजी सर्वांनी आमगे टिमाच्यान चंद्रितीन पठन केला म्हूण लेखता चेडूं आले आमी क्षितीज भक्त क्षितिजान सांगचे विसरलो. असो हांव घेता भक्तीन चिरस्वी उषा माताजी, श्रीनिते माताजी, उमेश प्रभुजी, भक्त क्षितिज, भक्त कौशिक, राधिका माताजी, देवकी माताजी, भक्तीन अनुराधा, श्वेता माताजी, भक्तीन आदिती, अक्षता माताजी, तशीची राजा प्रभुजी, भक्त सोहम, तशी चंद्रिका हांवें, तशी आमगेले 15 अध्याय सांगिल्ले. नलिनमा माताजी, तशी दिव्या माताजी, व्यंकटेश प्रभुजी, ममता माताजी, तशीची रूपा माताजी आणि हांवें आणि चंद्रकांत सर्वांनी चंद्रितीन पठन केला म्हण लागता. आमचे चॅप्टर 13, 14, 15 दिलेले. भागवत पुराण कोंकणी टीम लिडर्स विना विद्या माताजी, तशीची भारती पै माताजी, तशी आमगेले माया माताजी, तिगला आमगेले सर्व कुटुंबातर्फेन दंडवत प्रणाम. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण प्रभुजी. मस्त धन्यवाद. भारी चंद तुम्ही टीम स्टार्टिंग ಅಂತ कुणात कंपेअर केला मस्त मला मस्त इम्प्रूव्ह झाला. पुराजन भारी चंद कोण पठन करताची तिथले तानी श्रद्धा देऊन वाजिताची प्रॅक्टिस करताची. सो तुमगेला टीम लीडर अंतु तुमगे टीमाचे हेड रुले अशें असताना बरलें फॉलो करका वयन. सो मस्त मस्त धन्यवाद तुमका प्रभुजी. तुम्ही तुमगे टीमाक भारी चंद कोण मुखार हाडता आसाची. तुमका टाइम ते आम्ही सांगता वे तांकां ते श्लोका दिवका तुमकां एकटे काम असता तांकां पळोवका तांणी हें करका. सो तांतू मध्यें तुम्ही जॉब करताची, वेकेशन आवडताची, पुरा वटूची पुरा घेऊन तुम्ही त्याचे लासून व्हरता आसाची. सो मस्त मस्त धन्यवाद. सो भगवत पुराणाक निमित्त आमगेले थोडे एग्जाम निमित्त थोडे ट्रॅव्हल निमित्त सुमार लोक मिस आहे. लास्ट मोमेंट मेसेज माताजी थंयच्यान आमी एडजस्ट करून थंय ते एडजस्ट करून कंप्लीट केले वेकेशन म्हणतात पुराजन तांकां एक टाइम दिवका पयना. सो तशें नो प्रॉब्लेम, नो इश्यू. सो आमगे भगवत पुराणा कोंकणी त्यांनी कसं स्टार्ट केला की सो तुम्ही पुराजन चंदायर मुखार व्हरता आसाची अशींची
कृष्णाला मागून घेता की शिमुकारी चंदायरी अनेके चंद अनेके हे जावन मुखार सुन येवन पुराजनान येवन तांचें पठण करता आनी हे आमगे भगवत पुराण कोंकणी तांणी कसन तांणी एक श्रम केलं की ताका पुराजनान तांके एक सक्सेस दिवका दिता आसा तुमी बट अनेके चंदायर तुम्ही मुखार सुन वरका पुराजनान म्हणून आनी म्हणून घेता भगवत पुराण कोंकणी तर्फे मनस्पूर्वक तुमगे पूरा जन टीम लीडर तुमगे पुरा कुटुंबीक मनस्पूर्वक हांव धन्यवाद दिता. हरे कृष्णा. तथास्तु. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण प्रभुजी. आता मी 16 अध्याय वचा हरे कृष्णा सॉरी देवासुर संपद विभाग योग सांगच्या येतसची 1 to 5 आशा नाईक माताजी, 6 to 10 कलावती अवधानी माताजी, 11 to 15 शरदी शानबागा, 16 to 20 शिशिर शानबागा, 21 to 24 प्रत्युषा किनी. हरे कृष्णा. आशा नाईक माताजी तुम्ही शुरू करूया. आशा नाईक माताजी. हरे कृष्णा. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. अथ षोडशोऽध्यायः दैवासुर संपद विभाग योगः. श्री भगवानुवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धिः ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधः त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलो लुप्त्वम् मार्दवम् ह्रीरचापलम् तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदम् दैवीम् अभिजातस्य भारत. दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरीं दैवी सम्पद्विमोक्षाय निबन्धायासुरीमता मा शुचः सम्पदं दैवीम् अभिजातोऽसि पाण्डव. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. द्वौ भूतसर्गौ लोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरश प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु. प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनान विदुरासुराः न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते. असत्यमप्रतिष्ठन्ते जगदाहुरनीश्वरम् अपरस्पर सम्भूतं किमन्यत् महेतुकम्. एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिताः. काममाश्रित्य दुष्पूरम् दम्भमानमदान्विताः मोहाद् गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः. चिन्तामपरिमेयाञ्च प्रलयान्तामुपाश्रिताः कामोपभोगं परमा एतावदिति निश्चिताः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आशापाशशतैर्बद्धाः कामक्रोधपरायणाः ईहन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेनार्थसञ्चयान्. इदमद्य मया लब्धम् इमं प्राप्स्ये मनोरथम्. इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम्. असौ मया हतः शत्रुः हनिष्ये चापरानपि. ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी. आढ्योऽभिजनवान् अस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया. यक्षे दास्यामि मोदिष्ये इत्यज्ञानविमोहिताः अनेकचित्तविभ्रान्ताः मोहजालसमावृताः प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु च. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आत्मसम्भाविताः स्तब्धाः धनमानमदान्विताः
यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दम्भेन विधिपूर्वकम् अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः तानहं द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजस्रमशुभान् आसुरीष्वेव योनिषु आसुरीं योनिमापन्नाः मूढा जन्मनि जन्मनि मामप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः कामक्रोधस्तथा लोभः तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत् एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयः ततो याति परां गतिम् यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम् तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि। ॐ तत्सत्। इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे दैवासुरसम्पद्विभागयोगो नाम षोडशोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಕೃಷ್ಣ ನೆಟ್ಟಿ ಅನ್ಸಲ್ವಾ? ಓಕೆ. हरे कृष्ण. ऐकतेस वा? ऐकतम्मा ऐकत. ॐ तत्सत्। इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे दैवासुरसम्पद्विभागयोगो नाम षोडशोऽध्यायः। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्णा। आज 16 अध्याय। हाँ ಹೊಡ್ನದವಾ ಪ್ರತ್ಯುಷ भारीचंद कोण वचिला आजी आशा नाईक माताजी कलावती अवधानी माताजी मस्त मस्त धन्यवाद. तुम्ही प्रति एकादशी आताची अशी तुम्ही असावा कंटिन्यू करका म्हणून म्हणून घेतावा तशी चिरडू शरद देशी शेर प्रत्युषा इतलं सणसण त्यांच्या ಹೊಡ್ಡಜನೆಂಚಿ आज शरदी का नाका ಬುಟ್ಟುಗಲ್ವಮ್ಮ शरदी सान्य शिलिबैव सो ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಡ್ಡಜಲಿಂಚಿ ತೆಗ್ಜನೆ ಚಿರಡುವ हा तर खुशी जाता अशींची येऊ का? हा शरदी पुरा बाय हाटता प्रत्येक 8 अध्याय हा मस्त मस्त खुशी झालं सो तशीच येऊ का? प्रति एकादशी का प्रत्युषा पुरा सणसणशिली हानी चिरडू ಅದು ಪುರ ಹೊಡ್ಡಜಲಿಂಚಿ सो मस्त मस्त धन्यवाद ತಂಗೆ ನಾನು ಅಮ್ಮಂಗ ಇತ್ತ ತಾನೆ मस्त प्रयत्न करतसची चिरडू माग सो त्याक जण चिरडू माई बाय हार्ट मारताची 18 अध्याय सो मस्त मस्त धन्यवाद तुमका कृष्णा मस्त तुमगेल वेरी कृपे अशींची मुखारी सावकर कायू का म्हणून घेता भगवतपराने कोंकणी तर्फेन 16 अध्याय वाचिल्ल्यान आज पुरा जनाके सेव केलेल्या मनस्पूर्वक धन्यवाद देता. हरे कृष्णा. सो आता मी 17 अध्यायाच्या शतात्रे विभाग योग घेऊन येण्याची डॉक्टर सी.व्ही. कामत यांनी पटाजी लीड करते सची पुष्पा माताजी. हरे कृष्णा पुष्पा माताजी स्वागत. हरे कृष्णा माताजी. आज आमगे टीम डॉक्टर सी.व्ही. कामत माम ट्रॅव्हलिंग असती ताजे करते त्यांनी डेलिगेट केला. आज आमगे टीम शुभमाई 1 to 5 श्लोक संचयतस अध्याय 17th अध्याय श्रद्धात्रय विभाग योगो नाम आणि किणी मामो 6 to 9 किणीमाई 10 to 13 आशक्का 14 to 18 रामनाथ रावमम
19 to 23 and Pushpa Jepai 24 to 28 Sanktasachi. Over to you, Shubhmai. Please start. Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. अथ सप्तदशोऽध्यायः श्रद्धात्रयविभागयोगः। अर्जुन उवाच ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहो रजस्तमः। श्रीभगवानुवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु। सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। श्रद्धामयो अयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धः एव सः। यजन्ते सात्विका देवान् यक्षरक्षांसि राजसाः प्रेतान् भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः। अशास्त्राविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः दम्भाहङ्कारसंयुक्ताः कामरागबलान्विताः। हरे कृष्ण। Kinima. Okay. 6 to 4. 30. Tanni join in this ta ham samta. कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः मां चैवान्तः शरीरस्थं तान् विद्यासुरनिश्चयान्। आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु। आयुः सत्त्वबलारोग्य सुखप्रीतिविवर्धनाः रस्या स्निग्धा स्थिरा हृद्या आहाराः सात्विकप्रियाः। कट्वं ललवणात्युष्ण तीक्ष्णरूक्षविदाहिनः आहारा राजसस्येष्टा दुःखशोकामयप्रदाः। यातयामङ्गतरसं पूतिपर्युषितं च यत् उच्छिष्टमपि चामेद्यं भोजनं तामसप्रियम्। अफलाकाङ्क्षिभिर्यज्ञो विधितृष्टो य युज्यते यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विकः। अभिसन्धाय तु फलं दम्भार्थमपि चैव यत् युज्यते भरतश्रेष्ठ तयज्ञं विद्धि राजसम्। विधिहीनमसृष्टान्नं मन्त्रहीनमदक्षिणम् श्रद्धा विरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते। देवद्विजगुरुप्राज्ञा पूजनं शौचमार्जवम् ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरं तप उच्यते। अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाग्मयं तप उच्यते। मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्मविनिग्रहः भावसंशुद्धिरित्येतत् तपोमानसमुच्यते। श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत्त्रिविधं नरैः अफलाकाङ्क्षिभिर्युक्तैः सात्विकं परिचक्षते। सत्कारमानपूजार्थं तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसञ्चलमध्रुवम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मूढग्राहेणात्मनो यत् पीढया क्रियते तपः
परस्योत्साधनार्थं वा तत्तामसमुदारतम् दातव्यमिति यद्दानं दीयतेनोपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम् यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसंस्मृतम् अदेशकाले यद्दानम् अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतम् अवज्ञातं तत्तामसमुदारतम् ॐ तत्सद् इति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तस्मादो मित्युदाहृत्य यज्ञदानतपः क्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनां तदित्यनभिसन्धाय फलं यज्ञतपः क्रियाः दानक्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पार्थयुज्यते यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे श्रद्धात्रयविभागयोगो नाम सप्तदशोऽध्यायः। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। आज आमकां अवसर दिलेले भागवत पुराण कोंकणी टिमाक हांव आमगे टिमा तर्फेन धन्यवाद सांगता आनी ओवर टू यू विनोदा माई सॉरी विनोदा माताजी। थँक्यू माताजी। मस्त धन्यवाद तुमकां तुमगे टिमान डॉक्टर सी वी कामत माम ट्रॅव्हलिंगा चमकला रितांनी कोणाक तुम्ही टीम लीडर करून तुम्ही मुखार तुमगे लीड केला सो मस्त तुमगे टिमाच्यान मस्त मस्त धन्यवाद। अशींची डॉक्टर सी वी कामत मामा अशींची कृष्ण कंटिन्यू करता त्यांनी सेवा सो उपराजना घेऊन अशींची कंटिन्यू करता म्हणून आम्ही म्हणून घेता भगवत पुराण कोंकणी तर्फेन मनस्पूर्वक धन्यवाद देत माताजी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आता आम्ही 18 अध्याय वच्चा 18 अध्याय 1 to 25 चाप्टर राजेश महाले प्रभुजी आणि हांगे टीम येता आसा सो ताज नंतर 26 to 30 मंगला पै माताजी 31 to 35 वनिता किनी माताजी 36 to 40 सुषमा शनै माताजी 41 to 45 आरती प्रभु माताजी 46 to 50 देवकी कामत माताजी 51 to 55 शांति शानबाग माताजी 56 to 60 दीपा भट माताजी 61 to 66 प्रमिला भट माताजी 67 to 72 संध्या ईश्वर माताजी आणि 73 to 78 दिव्या कामत माताजी। हरे कृष्णा राजेश महाले प्रभुजी ओवर टू हरे कृष्णा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। आयच्या आमगे 18 अध्याय 18 अध्याय मोक्ष संन्यास योग 1 to 25 श्लोक आमकां दिल्ले आसात। जे भितर 1 to 6 जया शनबाग माताजी 7 to 10 साईराम 11 to 14 श्रीदेवी 15 to 18 योगेश 19 to 22 स्वाति जी 23 to 25 आवसंता। ओवर टू जया शनबाग माताजी। हरे कृष्णा। जया माताजी। हरे कृष्णा।
जैन झालं ना मॅम. चला शंकावर हा सांगते कोण आयला थी कोण उरलेले जय सनबा माताजी पर्टिक्युलर असतात का नाही. चला हा कंटिन्यू करता. अथ अष्टादशोऽध्यायः मोक्षसन्न्यासयोगः. अर्जुन उवाच सन्न्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम् त्यागस्य च ऋषिकेश ततः केशिशूदनम्. श्रीभगवानुवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं सन्न्यासं कवयो विदुः सर्वकर्मफलत्यागं प्रावष्ट्यागं विचक्षणाः. त्याज्यं दोषवदित्येके कर्म प्राहुमनिर्षिणः. यज्ञदानतपः कर्म न त्याज्यमिति चापरे. निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तमम्. त्यागो हि पुरुष व्याघ्र त्रिविध संप्रकीर्तितः. यज्ञदानतप कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत्. यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्. एतान्यपि तु कर्माणि संगं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. नियत्स्य तु सन्न्यासः कर्मणो नोपपद्यते. मोहात् स परित्यागः तामसा परिकीर्तितः. दुःखमित्येव यत्कर्म कायाक्लेशभयात् त्यजेत्. स कृत्वा रजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत्. कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियतेऽर्जुन. सङ्गं त्यक्त्वा फलं चैव त्यागसात्विको मतः. न द्वेष्ट कुशलं कर्म कुशलेनानसज्जते. त्यागी सत्त्वसमानिष्टः मेधामि छन्न संशयः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. न हि दैहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः. यस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागीत्यभिधीयते. अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलं भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्न्यासिनां क्वचित्. पञ्चैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे. सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम्. अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विधम्. विविधाश्च पृथक् चेष्टाः दैवं चैवात्र पञ्चमम्. हरे कृष्ण. शरीरवाक्मनोर्वीर्यत् कर्म प्रारभते नरः. न्यायं वा विपरीतं वा पञ्चेते तस्य हेतवः. तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यत्यकृतबुद्धित्वात् न स पश्यति दुर्मतिः. यस्य नाहङ्कृतो भावः
बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमां लोकान् न हन्ति निबध्यते ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणं कर्म कर्त्रेति त्रिविधः कर्म संग्रहः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ज्ञानं कर्म च कर्ता च इव गुणभेदतः प्रोच्यते गुणसंख्याने यदा वज्रनुतान्नपि सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम् पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नानाभावान् पृथग्विदान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम् यत्तु कृष्णत्वदेकस्मिन् कार्ये शक्तमहेतुकम् अथत्वार्थं वदल्वं च तत्तामसमुदारतम्। हरे कृष्ण। नियतं संगरहितम् अरागद्वेषतक्रमम् अफलप्रेप्सुना कर्म यत् सात्विकमुच्यते यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः ह्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदारतम् अनुबन्धं क्षयं हिंसाम् अनपेक्ष च पौरुषम् मोहाधाराभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आयचे आमगेले कोंकणी आमगेले हे आजचे 18 अध्याय आमकां अनुकूलता करून दिल्ले। आज साईराम आणि श्रीदेवी योगेश स्वातीजी आणि हांव आमी मेळून योगेश हेणी मेळून आमी आमगेले चॅप्टर 17 श्लोक सांगिल्ले आसा। हे आमकां अनुकूलता दिवन आमकां कोंकणी भागवत पुराण समयाक आमकां अवकाश दियत आसात। उट्टू माताजीक हांव उट्टू हे कोंकणी महापुराण भागवता टिमाक अनंत अनंत धन्यवाद समर्पण करता। हरे कृष्ण। ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದ ತುಮ್ಗೆ ಟೀಮನ್ ಭಾರಿ ಚಂದ ಕಂಡು ಬಂಜಿಲ್ಲ 1 to 25 ತನಕ ಸೊ ಮುಖಾರಿ ಅಶ್ವಿಂಚೆ ತುಮ್ಗೆ ಸಾವ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಕರ್ಕೊಂಬಂಡಿ ಮುನ್ಯತ भगवत पुराण को गणित अपने तुमगे पूरा मनस्पूर्वक धन्यवाद देता। हरे कृष्णा मंगला माता जी तुम्हें स्टार्ट करिए तो कंटिन्यू करा। मंगला मंगळेश्वर कर्मा। हरे कृष्णा सांगू कावे ती जॉइन झाला माताजी तुम्ही स्टार्ट करायची सपोज तीन मागीर आयल्यार तुमगे तीस सांगतली जायत ओके 26 to 30 हाँ ओके हरे कृष्णा मुक्त संगो न संवादी धृत्युत्साह समन्वितः सिद्ध सिद्ध्योर्निर्विकारक कर्ता सात्विक उच्यते रागी कर्म फल प्रेप्सोर लुब्धो हिंसात्मको शुचिः हर्ष शोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः अयुक्तः प्राकृतस्तब्धः शठो नैष्कृतिकोलसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते बुद्धिर्भेदं धृतेश्चैव गुणस्तत्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानामशेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जया प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थ सात्विकी। हरे कृष्णा
यया धर्ममधर्मं च कार्यं च कार्यमेव च अयतावत् प्रजानाति बुद्धिः सा पार्थ राजसी अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसावृता सर्वथा विपरीतांश्च बुद्धिः सा पार्थ तामसी धृत्यायया धारयते मनः प्राणेन्द्रियक्रियाः योगेनाव्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थ सात्विकी यया तु धर्मकामार्थान् धृत्या धारयतेऽर्जुन प्रसंगेन फलाकाङ्क्षी धृतिः सा पार्थ सा राजसी यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च न विमुञ्चति दुर्मेधा धृतिः सा पार्थ तामसी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सुखं त्विदानी त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ अभ्यासाद्रमते यत्र सुखान्तं च निगच्छति यत्तदग्रे विषमिव परिणामे मृतोपमं तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धिप्रसादजं विषयेन्द्रियसंयोगात् यत्तदग्रे मृतोपमं परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसं स्मृतम् यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोतन् तत्तामसमुदारतं न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं ये यदेभिस्यात्रिभिर्गुणैः। हरे कृष्ण। आरती प्रभू माताजी तुम्ही continue करा. हा. हरे कृष्ण. ब्राह्मण क्षत्रिय विशाम शूद्राणां च परन्तपं कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवैर्गुणैः शमोदमस्तमश्शौचं क्षान्तिरार्जवमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजं शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्षिण्यं युद्धे चाप्यपलायनं दानमीश्वरभावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजं कृषिगौरक्षवाणिज्ञौ वैश्यकर्म स्वभावजं परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम् स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिर्लभते नरः स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण। यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः असक्तबुद्धिः सर्वत्र जितात्मा विगतस्पृहः नैष्कर्म्यसिद्धिं परमां सन्न्यासेनाधिगच्छति सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्मा तथाप्नोति निबोध मे समासेनैव कौन्तेय निष्ठा जानस्य या परा। हरे कृष्ण। बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयान् त्यक्त्वा रागद्वेषौ व्युदस्य च विविक्तसेवी लघ्वाशी यत वाक्कायमानसः ध्यानयोगपरो नित्यौ वैराग्यं समुपाश्रितः अहङ्कारं बलं दर्पं
कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममश्चान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते। ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्क्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिर्लभते पराम्। भक्त्या मामभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मदव्यप्रायः मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम्। चेतता सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव। मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि। अथं चेत्त्वम् अहङ्कारात् श्रोष्यसि विनक्ष्यसि। यदहङ्कारमाश्रित्य नो यस्य इति मन्यसे मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिं त्वं नियोक्ष्यति। स्वभावजेन कौन्तेय निबध्यः स्वेन कर्मणा कर्तुं निश्चयसि यन्मोहात् करिष्यस्य वशोऽपि तत्। हरे कृष्ण। दीपाभट माताजी तुम्ही कंटिन्यू करायची. कितली ताई माताजी? हॅलो हरे कृष्ण माताजी कितली ताई? 66 66 ओके. ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयस्येऽर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् यन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्ति स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम् इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्यतरं मया विस्मृतैश्च दशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु गुरु सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः इष्टोऽसि मे दृढमीति ततो वक्ष्यामि ते हितं मन्मना भव मद्भक्तो मध्याजी मां नमस्कुरु मामे वेश्यसि सत्यं ते प्रतिजानी प्रियोऽसि मे सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा. इदं ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न चाशुश्रूषवे वाच्यं न च मां यो अभ्यसूयति य इमं परमं गुह्यं मद्भक्तेषु अभिदास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वैशत्य संशयः न च तस्मात् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मात् अन्यः प्रियतरो भुवि अद्येष्यते च य इमं धर्म्यं संवादम् अवयोः ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् इष्टः स्यामिति मे मतिः श्रद्धावाननसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभां लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम् कच्चिदेतच्छ्रुतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा कच्चिदज्ञानसम्मोह प्रनष्टस्ते धनञ्जयः. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. अर्जुन उवाच नष्टो मोहस्मृतिर्लब्धः त्वात्प्रसादान् मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव. सञ्जय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिमम् अश्रौषम् अद्भुतं रोमहर्षणम्
व्यासप्रसादात् श्रुतवान् एतत् गुह्यम् अहं परम् योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथा यथा स्वयं राजन् संसृत्य संवाद इमम् अद्भुतम् केशवार्जुनयोः पुण्यं हृष्यामि च मुहुर्मुहुः तच्च संसृत्य रूपम् अत्यद्भुतं हरे विस्मयो मे महान् राजन् हृष्यामि च पुनः पुनः यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्रीविजयो भूतिः ध्रुवार्नीतिर्मतिर्ममः यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्रीविजयो भूतिः ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे मोक्षसंन्यासयोगो नाम अष्टादशोऽध्यायः हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण माताजी धन्यवाद हरे कृष्णा आज 18 अध्याय वजन लैंक राजना के मंगलापई माताजी का आज वजित जाएंगे सो आरती प्रभु माताजी तन्ने केना सो वनिता किनी माताजी सुषमा शणे माताजी आरती प्रभु माताजी देवकी कामत माताजी शांति शानबाग माताजी दीपा भट माताजी संध्या ईश्वर माताजी आणि दिव्या कामत माताजी मस्त मस्त धन्यवाद प्रति एकादशी येताची तुम्ही साव कंटिन्यू करता असची अशी याचे हंगासूची भायर असूची USA असूची दीपा भट माताजी आणि सुषमा शणे माताजी जलरी थई दको तंगे साव कंटिन्यू करता असची सो मस्त मस्त धन्यवाद तो पुराजनक आज भारी चंद्र वचन 18 अध्याय तो भगवत पुराण कोंकणी तरबेन मदन मस्त मस्त धन्यवाद देता अशी तुम्ही साव कंटिन्यू करका तुम्ही योग कमणावनी म्हणून घेता प्रति एकादशी का तो मस्त मस्त धन्यवाद माताजी हरे कृष्णा तो आज हम लाईचे पारायण इंशाल्लाह आणि नेक्स्ट एकादशी मिळूया हरे कृष्णा सो आज भारती पै माताजीना आणि माया माताजीना अनाउन्समेंट सांगला आता सांगू वचना ऑलरेडी 9:30 जाल्ला सो भारती पै माताजी माया नायक माताजी एंड करूया सेशन वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय श्रीला प्रभुपाद की जय हरे कृष्णा नेक्स्ट एकादशी मिळूया हरे कृष्णा